Ne smijem palit svjetlo. Znači, tišina. Niko da ne pali nikakva svjetla. More ko naići pa ugledat da je upaljeno svjetlo i onda šta ću, znači. U mraku, u tišini. Jebene, prijetnje su došle. Nemojte mi koreku gdje sam. Svi. Ne smije se znat gdje sam. Znači, od danas se krijem. Znači, potpuna tišina. Majku li vam jebem terorističku! Gledaj sad ovo, prvo tebi da objasnim, slušaj. Vidio si malo prije, znači, bio sam ti na live-u. Pazi. Poslao si policiju danas. Dolazili su momci, fino smo ispušli po jednu, ispričali se. I nije znači ostalo na tome da sam ja uploadao nešto što tebe šteti. Nego sam ja komplet njima sve murao, znači od početka priču. Prvo ko je dijasporac, šta je on radio i kako to ne valja. E onda kad sam im bazu dao i osnovu oko koje ćemo dalje nastaviti graditi šta se dešava, onda sam im morao ispričat kako si ti to hinjski podržavao dok je išlo, a pitaj Boga što, znaš. I onda sam ja tebe prestao gledat, znaš. I onda sam njima morao objasniti kakve veze imaš ti sa dijasporcem, pa da oni već imaju o tebi neke stvari. I vaku, i naku. I nismo obrisali klip. I nismo obrisali klip kad je policija došla. Ne bi obrisali klip ni da si ti došao. Ne bi obrisali klip ni da je bilo ko drugi došao. Ne bi obrisali klip da se bilo šta drugo desilo. Procedura je to, valja to čovjek objada shvati, razumije? Eno na screenshota. Znači, hvala uvaženom gospodinu Marku Petroviću na 6 eura. Kad ti prijete da ćete progutati mrak, ti postani mrak. Dobra ti ta. Hvala ti na 6 eura. Vidio si kako može. Znači, kada nazove normalna osoba sa normalnim glasićem, normalnim tonalitetom, normalnim tokom misli i normalnim odabirom riječi i kaže dobro večer, ja bih željela samo da se obratim po tom i tom tako i tako da zamolim radi tog, to. Svidio, kad ona to tako sroči, nećemo mi obrisati djelić, obrisat ćemo komplet live. Al tako. A dok ti se siliš i prijetiš, možeš samo gore proizvesti. I tako je sa svim i sa svakim. Eto, jes vidio čist primjer kako lijepa riječ gvozdena vrata otvara. A ti ne mereš ta vrata ni sa policijom, ni sa kojim Bogom otvoriti. I to su čuda Božja. To je oko toga. I ne moramo se više mi i nije problem. A ti opet pređi na ono svoje pa reci neđe da sam se ja pripao pa obriso i onda ćemo poobjavljivati i onda ne mere više ni taj glasić to obrisati. Eto. Pa bujrum. A sad, ovog još nema, jel? Refresh. Aj ništa, jebi ga, eto šta god da ti čekaš, ti čekaj selam za tebe, te oko tebe što čekaju. Da pređemo mi na ovu objavu što je danas stigla do mene, pa da se i povodom toga obrazložimo. Opa, aj nema veze, mora ovako. Znači, Generation X. Da ne otkrivam agenta na Royalu. Nećete vi vidjeti samo malo. Da ne otkrivam agenta na Royalu. Sad ovaj ovdje dio. Znači, ne dešava se to, uvaženi kolega Adokse. To se ne, vi niste pristigli sad na mene, pa ova dešavanja tek sad su počela oko mene. Oko mene je halabuk 7-8 godina, uvaženi kolega gospodine. I nadgledanje i prisluškivanje Discord servera ne traje 2 mjeseca koliko se mi znamo, nego 7 godina. Iz raznoraznih grupa, od raznoraznih pasošćina. Znači, to nije počelo sad. To traje od kad hoćeš. Ali vidi, ja se ni ne oslanjam na to
da neko neće nadgledat chat Discorda. Ja se oslanjam na to da taj chat je javan i u njemu more pisati svako i njega vidi svako. I tu ni nema ništa bitno. Tu što napišem ja već znam da vi možete vidjeti. Da ne želim da vidite ne bi pisao tu. Baš zato imaju raznorazni rolovi, permisije i uloge. I onda, džaba što ti vidiš taj chat, ima još 17 chatova na ovom Discordu koje ne vidiš. Ima ih jedno 3 što samo jedan rol vidi. I onda ja šta hoću da ti ne znaš, ja napišem u taj chat što nemaš ti rol da ga vidiš. I ti nadgledaj ovaj javni koliko hoćeš. Tako da, svi ti koji nadgledaju, da ne umišljaju kako su oni jebeni agenti pa nešto oni istražuju i prenose, tuđe vi nadgledate, ne dešava se ništa. Znači, vrlo jednostavno. Sad, znači da smo to riješili, da ne bude niko jeben oko tog, znači tu ni nema ništa jebeno, tuđe vi vidite chat. Eto, se džaba ne umišljate. Prenesi ovo Amiru nasamo, možda mu život spasi. Znači, meni život spašava se svaki dan od neke strane, znači nije novitet za mene. 15.000 eura je iz Njemačke upućeno u BiH i Amiru je glava ucijenjena i njemu i porodici od strane vehabijskog pokreta. Znači, prošli put sam koštao 500 maraka spida, sad sam bogam skočio na 15.000 eura, ne znam čega. Fala, vremenom raste cijena. Ako more na jedno 100.000 kad skočim da me koknete, da ne bude klošarski, razumiješ? Malo još sačekajte da još malo poskupim pa onda. Informacije sam dobio od rođaka iz Slovenije sa kojim 20 godina nisam se čuo. To će isto policija morati ispitivati, znači ko je taj rođak? Jer ne mogu ja otići policiji ispričat, hoće me neko ubit. Kako ti to znaš? Pa eto, ima jedan rođak, ima momakova jedan rođaka, pa mu rođak ispričao, ali ne bi rođak da se eksponira. To ne mere tako, to ti treba znati. Nije lijepo, Marine. Escobar, 4 mjeseca član, jes lijepo bit niko i ništa. Nije lijepo, evo vidi šta se sve dešava kad si niko i ništa. Jesam li ja danima niko i ništa? Jesam. Jel se ovo dešava? Dešava. I ti hoćeš bit niko i ništa? Ne, idi radije budi neko. Da ne bude ništa. Vidi. Dokle sam došao? 20 godina nisam se čuo. Znači, vi ne samo da ste se jednom čuli, nego ćete se vi sad morat ponovo čut. Jer ću ja reći ko je ovo meni rekao. Vidi. I onda kad kontaktiraju ovog ko je ovo meni rekao, taj drugi će morati isto dalje kontaktirati ko je njemu rekao. Znači ovo ne mere ostati ovako u ovoj fantaziji. Da nekako neko se prijavi i procesuira bez da se javi otkud ta informacija. To ja ne znam stvarno kaka je zamisao tu pala, ali to ne funkcioniše tako, boga mi. Eto, ja znam da ne funkcioniše. Jutros mi je rekao i kontaktirao me da mu je glavni slovenski selefija pokazao pare koje su otišle dalje. Ovo isto moram utvrditi ko je glavni slovenski selefija. Ko je taj dobri čovjek kod Allaha što će biti, a ovdje ljude hoće ubijati. Ko je taj dobri čovjek što će med i mlijekom uteći pa će on laznit ovako jezikom. Moramo saznati ko je taj dobrečina hadžija. Da se dole nanese fizička šteta ili smrt Amiru ili nekom članu porodice. Vidi sad. Mene ako ubiješ to ti je super. Ali, znaš koji problem se javlja ako ubiješ nekog od mojih članova porodice? Imamo jedan problem onda. Alim! To me jaram, to me znam. Imamo, ajde se bude jedan problem onda. Vidi, na primjer. Problem je, Alima u čatu. Alime, daj nam, aktiviraj se, Tabih agenat u Sloveniji, znači kodno ime, ne smije se znat u čovjeka kodno ime, a kamoli šta drugo. Daj nam se, aktiviraj, saznajem ko je taj dobri čovjek što će kod Allaha laznut meda i mlijeka, a ovdje ljude će ubijat. Ko je ta dobrečina što će djevice karat, a samo treba mene ovdje roknut pa će to biti čeka se, ima Bjanko ugovor. Ko je ta dobrečina? Imamo jedan problem, vidi, ako ti ubiješ mog člana porodice. Naravno da ide tugovanje, ide žalost, bit će meni teško i sve to. Ali, nastaće jedan mnogo veći problem od toga što si ti napravio. Znači, neće to biti, to će biti možda 10%, ti što ćeš proizvesti, to će biti samo 10% od ukupne situacije, moje tugovanje i žalosti što ću se mora stiskat, što više nemam tog člana porodice, je 10%. Ono što će nakon tog nastat, vidi, je to da ja ću automatski napustiti sve čime se bavim i sve što radim. Znači sve. Web dizajn, održavanje bilo kome, bilo čega.
Sve što poznajem ja ću ostaviti automatski i posvetiti se samo tebi. Samo tebi koji si to izveo. I saznaću ti sve osobe koje su ti na koji način bliske i onda ću ih početi nalaziti jednu po jednu. A oca i majku ću ti ostaviti da to sve posmatraju čitavo vrijeme. Znači njih ću ostaviti za kraj. Da posmatraju prvo bol sina, a i svoju bol. I to će trajati mnogo dugo, pazi. I onda ću samo te osobe locirati jednu po jednu i kad dođem do njih nešto jako ružno će se početi dešavati. I onda za jednu osobu moraš izgubiti budalo 15 osoba. Tako da ja bi sjeo i razmislio da li se isplati u tu avanturu uopšte kretat. Jer ja ću se stiskati, žalt, ali u tebe će to biti mnogo veće, brate moj. Mnogo veće će biti, mnogo duže će trajati. I mnogo više kajanja će biti. I mnogo puta više će ti biti upućena rečenica da nisi trebao neg meni. Više, količinski ja govorim. A sad da ćemo mi žalt, hoćemo. 100%. Jer ja nisam vidio osobu kojoj je ubijen član porodice, a da nije žalila. To ne postoji. To ne postoji. Ali isto nisi niti vidio ono što bi se desilo ako u tu avanturu krene. Znači, ovo nije sad da uopšte nemoj ovo ko prijetnju shvatati. Ovo shvati kao moj mehanizam, na primjer koliko sam zadro da ne platim državi porez i pročepio. E sad shvati da sam toliko tvrdoglav i da vi mene morate i uhvatiti i držati neko vrijeme. Čim bi me pustili, ja bi opet samo nastavio tu ideju sprovoditi. Znači, mnogo je bolje, jeftinije. Kako još to da nazovem? Mnogo je bolje za živce i stres i zdravlje svih nas da razgovaram. Mnogo bolje. Jer evo ja sam ti ispričao kako će biti i ovo će biti, znači, tačno ovako, nema veze kako ti šta zamisliš da ćeš uraditi. Ovo će se sam tako desiti. Naravno, uvijek postoji šansa, rokneš me i to prestaje. Ali dok me ne rokneš, znači, samo bi se to dešavalo. I onda mnogo je bolje da razgovaramo i da pokušamo doći razgovorom do tog što ja nabakira, a što ti mene reportaš. To je mnogo bolje nego ovako da... Jer ovo samo ugore vodi, razumiješ? I onda ne to biti... Ako budu, na primjer, 2 osobe uključene, onda ću i jednoj i drugoj to tako raditi. Ako bude 5, svih 5 ću početi tražiti. Sve. Znači sve, nebitno koja kategorija rodbinskog odnosa s ti, neće me ništa interesovati. Na isti način ko što tebe nije interesovalo. I kud to vodi? Zato ti ja kajem, nije dobro to svjetice. Jer to aktivira naredni lanac događaja. Gdje još više ljudi biva ugroženo, još više se uključuje. I onda uvijek je bolje da sjedemo pričat. A neće se isto tako desiti da ćeš ti ispast frajer i meni zavezat labrnju i mene podjebat, a ja da ću stati. To se isto neće desiti. Neće se desiti da me prijavljuješ policiji pa sad tako zaustavi. Te načine sve zaboravite. Automatski zaboravite to. Znači sve loše što želite vi uraditi, automatski ću želiti ja vama. Znači ti možda misliš da čak i ako ubiješ nekog, da ćeš ti tako meni neku pamet dat, da ćeš ti tako mene nešto naučiti pamet. Nećeš, budalo, samo ćemo otići u gore. Samo ćemo otići u gore. Onda ćeš poželiti da nikad se nismo sreli. Jer ja nemam drugog posla nakon što bi se to desilo. Evo vidi ti, ja i ovako nemam drugog posla, sjedim počitav dan za kompjuterom. A još da to se desi, pa ja ne bi imao drugog posla nego razmišljati o tebi i kako da smaknem sve što znaš. Ne bi imao drugog posla, ne bi imao prirodno drugog interesa. Ne bi bilo moguće za mene da drugo nešto me vuče da osjećam. Ja bi samo sjedio i razmišljao o tom. I ne treba ti to. To ne treba niko. I moraš shvatiti da ne možeš reportati jednostavno kanale i onda kad to ne radi, kad ti se to onemogući da to radiš, onda da šalješ ovako ljude ubi. To nećeš tako ništa postići. Evo ništa. Znači, kud god da krenem ja, kako god da krenem razmišljati, nama se jedino isplati razgovarati. Samo to se isplati. I to ćeš morati ili nastaviti ovako palit live-ove, pa laprdat o meni, ili preći preko tog, progutat i popričat. Evo viš kako sam ovom obrisao. Mogu ja i ovo sve obrisat. Ali neće nikad to zdeti silom. Nikakvom silom, nikakvom prijetnjom. Silama i prijetnjama proizvešćeš samo i sebi to što se zamisli o meni. A kad porazgovaramo, mora se i obrisat stvar, vidio si kod univerzalnog danas. Ali se samo ne mere des da ćeš ti biti zadnji zajeban, ti meni učerat, a ja šut. To on bit nikad neće. Eto. Ja se nadam da sam bio jasan. Ja se nadam, Madokse, da i ti shvataš iz ovog. Da i ti shvataš. Jole, 100 dinara, hvala ti, Jole. Ja se nadam, Madokse, da ti shvataš. Jer to
Nema nikakvog smisla. Bar iz moje perspektive. Možda sam ja glup povodom toga. To nema nikakvog smisla. Da meni nije stalo do porodice tako što se ja bavim ovim i dijasporcom. Pa meni je baš stalo do njih zato što išćeravam ovo i išćeravam na čistac ko prijeti, sa čime prijeti, šta radi u pozadini da bi se očuvao. Ne samo moj posao i način rada, nego i vama šansa, budaletine glupe. I vama šansa. Jel viš da je... Ako nisi primijetio u ova zadnja 2 mjeseca, meni je super. Ne znam jesi li mogao primijetiti, a meni je ono baš super. I onda što bi ja ovo dalje radio kad mi je već dobro? Znači mogu sad okrenut se i ići gledat Kečinu na Novog Lopova. Već mi je dobro. Okanit se ove budale koja mi prijeti porodici. Mogu. Ali neću radi vas budale glupe. Jer ovo ćete vi isto htjeti raditi. I treba vam čisto da ne mere neko određivat iz pozadine koga će gasit, ko šta more reći, ko šta ne mere. Znači ljudi su već napravili sistem. Kako se reporta, za šta i kad. A ne svijet počita u noć, eseje, a sve laž. Ništa nije. To ne mere tako. Ne mere ni meni, ne mere ni tebi. Bez obzira da li ti mene mrziš, to ne mere tako. I to dok ne prestane, moramo se s ovim baviti. A to, da i meni nije stalo do porodice, to je takva glupost, to je takva staklena stepenica. 2 marke, ja pušim nešto, idu vehabije, idu samo mrtve redom. Hvala ti na 2 marke. To je tako staklena stepenica. To tebi nije stalo do porodice. Tebi nije stalo do porodice tako što ideš suočit se sa đubretom lice u lice i sa svim što ono šalje. Suočit se i stat pred to, prvo mu jebat mater pa ga pozvat da stane. Ti tako tako ti nije stalo. A kako ti je stalo, bogat? Da se ovako pohljumiš. Jel ti ovako stalo? Ovako se pohljumiš i pokriješ, neko ti ota jebe mater, a ti jebi ljudino. Hoćeš još da se raspremi. Jel se tako, bogat, pazi porodice? Jel tako se pazi? Blago vama ako se tako pazi. Ne znam. Ja bi strahovo na vaše, ja bi se zapitao na vaše. Ako je to način kako se porodica... A Laden Šuvalić 2 eura ne daj na sebe i svoje. Evo, ja pokušavam ne dat, ali nekako to, taj moj način kako ja ne dam nekako, nije mi stalo ni do kog, znaš, radi tog načina. Jer ja bi trebao, kad on reporta, reći, reportaj, da ja zaštitim porodicu, ti reportaj. Dobar dan, vi ste ugasili smo kanal jer došlo je 15.000 reporta. Ugaste, da ja sačuvam vam porodicu, nek ste ugasili. Elektroprivreda, 180 maraka struje, nema veze, nemam ja para da platim, ja štitio porodicu, nisam mogao sačuvat kanal i onda nisu mi došle pare i nemam ja sad vama dat. Jer sam morao štititi porodicu pa sad nemam para. Jel se tako štiti? Da molim te objasni mi. Jel se štiti tako što ja ću njemu šutit? Ako se tako štiti, nemoj me ti štitit materit. Nemoj molim te, bavi se nečim drugim, nemoj me ti štitit. Da nastavimo. Ja se nadam dok se ti shvataš. Evo, nadam se stvarno da shvataš. Ja sa tim rođakom 20 godina nisam imao kontakt od jutros kad me zvao na telefon, a nisam jer je vehabija. Vidiš kako izbjegava momak ljude. Ljude specifične vrste izbjegava, ali to sve radi youtubera iz Bosne, nije to tako i bilo. Nije to tako i bilo. Muki Islamović, salam za sve bradonje i vehabije, 2 eura. Ajguru, $5 lažnjak. Muki Islamović, tebe sam već pozdravio. Hvala ti Ajguru na $5. Koliko god svi vi mene mrzili, ja ne bi mogao sebi oprostiti da mu se nešto desi. Znači, koliko god vi svi... Čekaj, nisam ovo gore. Isto mi je ovako javio preko druge osobe da mene upozori prije nego su pokušali atentat. Aha. Koliko god vi mene mrzili. Znači, tebe niko ne mrzi. Niko. Apsolutno niko. Ali ne može agentica Tabiha ne valjat. Ne može ona ne valjat bez razloga mjesec dana nakon što si ti došao ovdje. To ne može. Zašto ne može? Zato što je recimo agentica Tabiha ovdje ovo što sam zamrljio
jer ta osoba je odabrala da ide prikriveno na internetu. I ne bi ti trebao ovako, ako si ti dobar i uzame i ti istragama se baviš i to isto radiš, onda ne bi trebao ovako naglašavat kako ti znaš njeno ime, pa ćeš ti možda razotkriti. Taj ko je odabrao da tako radi na internetu treba da se poštuje njegovo sve do momenta dok se on sam ne otkrije. Ako je tako odabrao. A ti si lično sam odabrao pod tim imenom svojim ovim, gdje je? Nema ovdje, ne spominjem. Aj, nebitno. Pod tim svojim imenom si ti odabrao da se pojavljuješ. I ja s to ime upotrijebio. A plus, baviš se s čovjekom 2 mjeseca i onda odjednom probudili smo se u jednom danu gdje si ti ugrožen od njega radi mene. A i sam diraš čovjeka i mjesec, a ja 2. Iako on misli 5-6. Znači, ne mogu to ja ugroziti kad ga ti sam diru. Nema šanse. Jer ne mere tebe ugroziti to što sam ja obznanio da si ti meni javio kako on nekog platio. Pa on već ima loše namjere i prema tebi i prema meni. I neće ništa tebi odmoć ovaj tekstčić. On je već lud do te mjere da su u pitanju prijetnje životima. I onda molim te, koju tačno razliku pravi ovaj djelić, što si ti, kad pričam samo o tebi, ne o tom rođaku, samo ti. Kako si tačno ti ovdje sjeban, izdan, ne razumijem, kako? Eto, to nije mi to leglo, kako sad tebe tačno izdo, a ti sam odlučio da mi javiš, znao da ima šansa da ću ja screenshotat i to objaviti, i onda ja to uradio i ja tebe izdo. Nisi trebao ništa javljati, ako je postojala šansa sebe da ugroziš i da te ja izdam, nisi trebao ništa javljati, nisi trebao pomagat. Ne, molim te. I također bi zamolio, taj rođak je ugrožen tako što sam ja, zamolio bi, molim vas, ovo sam trebao ranije napraviti, ali eto, moja greška kasno. Koga god je strah, kogod se boji, ja bi ga zamolio da se uopšte ni na koji način ne bavi situacijom. Znači, ne treba meni gubljenje vremena s tvojim strahom. Nemam ja kad razmišljati o tvom strahu. I jesi li se ti sine pripo i smiješ ti kroz ovaj tunel ovdje mračni proći. I smiješ ti sa mnom krenuti vam, odo ja tu i tu. Ja to nemam kad. Tebe ako je strah, iskuči se i idi gledaj, tamo imaš Tom i Jerrya na TV-u, možeš se pustiti i fino u grijanju uključi, dekicu i nemoj se baviti s ovim, ako te je strah. Znači, molim vas. Ako ovo ko objavi javno, ugrozit će moj kontakt. Ako ovo viš, znači ti ovdje naglašavaš ako ovo ko objavi javno, da će ugroziti kontakt. Ne mere, sine, bit u ovoj situaciji da ja nešto krijem, da nekako ti budeš heroj ispod stola radi javljanja informacija. Nismo mi pravi agenti, ovo je budalešćina, Adox. Nisam ja Osa, a ti Sipa. Nego Tabih i Feniks, budalešćina na YouTube. Molim te. Ugrozit će moj kontakt i vezu tamo i morat ću onda ja od tebi objaviti jer samo sam tebi i Mladenu dao ovu informaciju. Eto vidi. Aha, ako ko objavi, znači morat ćeš i ti objaviti i to je rezultat. Jebo to što si ugrožen, nego i ti ćeš onda objaviti pa idemo dalje. Ne znam, ja ne znam kako ovo da shvatim, ne znam. Možda sam preglup. Pa nismo i pravi agenti, ja. Možda ste vi previše uletli u uloge, ali ovo ja radim samo da vam pokažem kako se igra tajne agencije. Znači, ne igra se tajne agencije onako ko Ilija Benjak. Ja jeben znam državu, vi svi glupi ko kurac. Ne mere tako. Znači, ako se igramo se svi tajne agencije. Ali nemojte se previše zalijetati u uloge jer to je sve samo igra. Znači, ako se budete previše, ja ću za igračke pokupiti cijelo kući. Ovo više nije YouTube, nije kurčenje. Ovo nekako meni dođe baš ko kurčenje. To me maltretira. To mi je problem. Haj, neću, nepotrebno je naše to uopšte, neću. Ali eto, ovo mi izgleda kao kurčenje, ne znam kako da shvatim ovo sve. Ovo su moji lični kontakti koji kažu da je Amiru život ugrožen i ucijenjen za 15.000 eura, a novac je, evo vidiš ovo su moji lični kontakti. Ako se igramo tajne agencije, Adox, moramo se igrati svi. I moramo svi biti bitni. A ne mere ti biti jeben i ti imaš privatne informacije i kontakte, a mi Karina visimo vam, čekamo da nam ti nešto javiš. Znači igramo se svi. Onaj donese pištolje, onaj donese za prisluškivanje, onaj tenka povuče. I igramo se svi. Ne mere ti biti glavniji u igri, nego moramo svi biti isti. To je problem. A novac je već otišao za Bih ili njega ili Hanifu i djecu. Eto, pa vi i dalje hejtajte Adoxa i pišite svašta, imam ja još nekoliko osoba na Royalu koje mi sve slikaju. Evo vidiš, evo vidiš. Ne mene nikako pa ti bit bitniji agent. Ja imam agenciju Tabi, ali ti imaš agente sve pa ti slikaju. Ne meremo se tako igrat tajne agencije.
moramo se igrat svi zajedno. I moram ja biti kolega agent #222 u tebe na terenu, a ne ti moj nadređeni ili ja tvoj. To je ta problematika. Jer nemam ni ja agente u Feniksu koji mi nešto javljaju. Marko Petrović 2,5 eura, mogla topa dovući 2 haubice. Moreš, ali moramo se naći svi, ja ću povući ovu igračku, ti i onu. To je fora ta. I jest Ilija bio iritantan što samo njemu daje biti agent, a mi smo obična stoka. Pa on nas agentiše. To je znači povodom te prijetnje. Ja se nadam da sam bio dovoljno jasan. A sad, ladies and gentlemen, ovaj nije upalio, nije, a? Refresh. Šta li ti izvadiš danas da mi je znat? Ali haj nema veze. Evo, viš da imamo mi šta gledat. Tebe čim nema, mi odmah imamo šta gledat. I Sašvi kad on upali da se ja moram da im ovo pauzirati, na njega preći. Sašvi tu. Hajmo preći na ovo nekakvo gašenje mikrofona spoj gledaj botova. Nekakvo gaš, ovo nema veze s novinarstvom. Bože, sačuvaj, kakva laž. Faruk Kapirić bolje u promociji od ove nije mogao dobiti da je platio. La ilaha illallah. Aladdin. Ja Gili imu. Ej, ja bi ga opet neću ništa čuti. Ma ja, ali me ništa čuo nisam da je neko mikrofon ga. Ja ne znam o čemu ovi ljudi pričaju. Tako mi Allaha. Mikrofon, kako se čujemo? 1, 1, 2, 2, test, test. Jel dobro sve sa zvukom? Hajde da pustimo da vidimo gdje je to njemu gasio mikrofon. Šta se tu dešavalo? Što je Senad srozan? Mene baš sad interesuje. Čuješ ga ali sa Senadovog mikrofona, ne sa njegovog? Pa eto viš da nije bilo gašenja, ne znam. Ja bi samo zamolio ako može neko napisati kako se čujemo. Ako more Faruk Kapidžić napisati, jel se dobro čujemo? Još jednom dobro večer, poštovani gledalci. Dobro večer, uvaženi standard se pokloni. Uvaženi gospodine, najbolji novinaru ikad svih vremena, dobro večer, kako si? Dobro večer, kako si, legendo? Care! Face to face, uživo Faruk Kapidžić Dija. Dobro večer i tebe. Ne znam kako da ga predstavim, jer je u isto vrijeme bio, jeste, pa u nekom periodu da, pa nekom ne, dakle i u sukobu interesa. Bio je vlasnik arhitektonskog studija, pa na ministaru. Ne mogu zajebavat, ja pušim nešto 24. Ne mogu zajebavat, čekaj, osvira pa ti reći. Nemoguća situacija, brate moj, vede. Nema šanse. Tu nisam ni otvorio donacije, samo malo. Donations. Let me load it. Sad ću ti reći. Hajdi Bože. Kristijan Babić 20 eura. Dobro večer gospodine, kako ste, hvala vam na 20 eura. Vidi. Jedini novinar kojem Bakir ne smije doći čak ni sa pitanjima spremnim. Ne smije. Eto, jel došao kad? Nije kad, nego otkako je počeo da ga se fata za veće i veće stvari. Jel se pojavio? Evo zadnjih koliko godina.
Ne može nikako ovaj čovjek postati loš u mojim očima sve dok Bakir ne dođe ispričat kako stvari stoje. I dok ne da odgovore. De shvati da ne mereš ti vodit mene ni bit moj vođa dok nismo transparentno i jasno kako stvari stoje. Kreni od firme bilo koje pa ćeš doći do države. Samo prenosi model. Jel može firma funkcionisati ako nisu šef i svi direktori i bilo kakva administracija u sinkronizaciji o tome šta se dešava? O tome koliko čega nabavljamo, koliko čega trošimo, koliko čega proizvodimo, koliko čega prodajemo. Jel more firma imat svoju putanju i napredovat ako nije svako sa svakim transparentan? Kako je šta? Jel more? Pa ne mere ni onaj vlasnik firme povest svog direktora ikud ako mu ne govori kuće večeras ići i o čemu će se baviti. Ne mere ni ovaj biti direktor, a ne znat šta da radi. To je nemoguće. Znači, ljudi moraju komunicirati. I onaj ko vodi i onaj ko prati. Moraju biti u komunikaciji, moraju znat kad se šta radi, kad se šta dešava, kako je šta. A to... Grafi, 10 konvertibilnih maraka. Ja ću kao agent Ripsa vozilo povući za terensko istraživanje po Goraždu u vezi dijasporca. Hvala ti na 10 konvertibilnih maraka. Svaka informacija bi dobro došla. Da smo spremni i mi s ove strane. U vladi kantona, zastupnik u skupštini. Ja ne rekao. To što tebi daje nadzor, a bez transparentnosti o svojim sranjima, bit meni lider i vođa i samoprozvani taj, pa radi toga i jesmo mi ovdje gdje jesmo. Radi tog jest sva ova hampa. Eto, čisto radi tog. Što ti nisi transparentan, a da ti je bit i šef i vođa. Ali nekako da ti šutiš i radiš ti što ti hoćeš. Minju trebunjaš. Zato i jesmo tu. Da to neć ti, tako mi ne bi bili tu. Jer ne bi imali mi šta propitivat. Ne bi nas imalo šta sikirat. Ne bi imali nedoumica, neznanja. Da si ti naš lider i dođeš ovako na televiziju bilo koju. Jer ti kad si okej, čist, ti možda dođe hoćeš. Gdje hoćeš, nema pitanja koje tebi more zasmetat. Kad si okej? Kad nisi tebi smeta i pogled tuđi. Pogled ružan ti smeta, a kamoli pitanje. I ne mere nikako ovaj čovjek valjat. Sve do momenta dok ne... Njega samo Bakir mora doći sjebat u studiju. Vi to ne shvatate. Svi ti tamo manipulatori što se bave situacijom i posmatraju. Vi ne shvatate da niko ovog čovjeka ne mere sjebat osim Bakira. Ali Bakir to ne može. On je nesposoban. On ne može doći pa pričat s ovim čovjekom. Jer da može, obavio bi to. I to dok se ne desi, ovaj je bolji. Nebitno kako. I njega provociraju sve ove godine. I njemu su prijetili i porodici, pa ga spopadali, pa onaj dolazio dole sa obezbeđenjem se naguravao da uđe u zgradu, tražio ga. Isto sve. Isti šablon, isto sve. I njega provociraju. Da malo i ti vidiš kako je kad te provociraju, a zna čovjek da si bot koji je poslat. Sa spremnim svim, terenom spremnim prije. Da malo i ti osjetiš kako je to. Pa malo, ako bi mogao ko napisati kako se čujemo, jel sa zvukom sve u redu? Ne znam stvarno, o kojim gašenjima mikrofona vi govorite, to se desilo nije. Ko što se nije ništa ovo desilo prethodna 71 dan, na primjer kod mene. Isto to s mikrofonom nije se desilo. Nije, vi lažete. Vi lažete. I vaše uši lažu. Đubrad jedna. Hajmo sad pogledati emisiju. Kantona, član državne komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine, savjeti načelnika opštine i tako dalje. Ali o tome ćemo emisiju. Gdje sam mutiran? 1-1-2-2 čečeče. Sada ti postavljam pitanja koja su ti drugi već postavili javno. Ramo Isak, šef policije, a policija sve zna, kaže da je pitao ko je Dija i pitao je članove SDA iz Vrha s kojima je u kontaktu i dobio je odgovore od članova SDA. Nisi mutiran, pusti. Citiram. Dija je notorna pojava na političkoj sceni. Zatim, samozvani intelektualac. Potom, čovjek kojeg ne podržava ni SDA. Zatim, nepismeni bot, alkoholičar i kockar. Kako se odgovara Rami Isaku, šefu policije, koji ovo iznese u javnost? Pa, to, ako je to... Selam ima umora, ma kakvog umora? Ima samo nejasnoća dosta, nema umora. Gospodina Rame Isaka, onda je to meni...
Aha, ovo je sad Josip, ono je bio Belmix, pozdrav za Tabihovce, 5 para. Hvala ti Belmixe. Kompliment. Jer ako on to kaže, sve je jasno. Ne mere ovako bit, vidiš, ne mere ovako bit, to je problem. Ne mere ovako bit. Nije ništa jasno, ništa nije jasno. Josip Pilić, 2 marke, aha, ovo sam već pročitao. Evo srce. Ne mere ovako bit. Znači, ne mere sad mene neko doći optužiti, hej, jesi li ti utajio porez? A da ja da mu kažem, ako si ti to napisao u čatu, onda sve je jasno. Nije ništa jasno. A ti upravo želiš da postaneš lider jednog grada, a neko te optužuje da si kockar i da si, šta još sve ne. I onda ti kažeš sve je, pa nije ništa jasno. Gde se oglasi, reci nisam. Nisam, laže. Nisam, nek dođe dokazat. Ni đubre laže na mene. Pa će onda on doći pa će ispričat. Nije ništa, evo meni nije ništa jasno s ovim tvojim rečenicama. Ništa mi nije jasno. Možda sva poglup. Mislim da je jasno. Pa, slaže se. Znamo svi dobro znamo ko je Ramo Isak i njegov background, tako da... Znamo, ali to ne znači automatski da čovjek laže. Možda si i ti isti takav. I sad tako nagurivat se to, ako on kaže sve je jasno, nije mi ništa jasno. On je isto čovjek, gospodin, koji i ti u mojim očima. I nećete se tako naguravanjem u vašim pozicijama. Da ste ovako na putu dvojica, jebe mi se. Ali ti hoš bi vođa. I moj, i njegov, i njezin, i svačiji. I onda ne mere tako biti stvari nejasne. On je sve što je mogao tako da napravi. Mediji, znači sva pitanja koje ću ti postaviti večeras su u stvari pitanja i informacije koje znaš i koje su... Sva pitanja koja ću ti postaviti su pitanja koja se već postavljaju o tebi u javnosti. Neće to biti moja provokacija ni izmišljotina. To što si ti kockar, ako jesi, ako nisi, to je informacija, priča, narod. Ja te samo pitam, jesi li? Ali ljudi nikako da shvate posao novinara, nego nekako personalno uvijek uzimaju. Ti me lično jebeš da sam ja kockar, to me. Ne pitate on lično. Pitate kao novinar da prenese narodu. A ti ako jesi pa to te nervira što jesi, ne mereš podnijeti što je narod otkrio da jesi, to je drugo. Nek te čovjek pita da sazna jesi li. Objavljene na portalima, ali kao izjavi i tako dalje, pa nastavljam. Press Media portal. Kockar Kapidžić bacio je kocku, kocka je Press Media portal, ne Senad Hadžić, Press Media portal. Znači Kliks.ba piše da je Samir Drakovac prijetio čovjeku. Ne piše Amir Hadžić, nego Kliks.ba. I ovo isto Press Media portal piše to. Pa se ti s njima ganja, ja te samo pitam je li to tako. Samo te pitam. Bačena, opet Press Media portal. Tebi smeta što te pitam? Faruk Kapidžić je prokockao ogromne sume novca dok je bio omiljeni gost Koloseum kluba u Sarajevu, kao što je prokockao garažu. Otkud ljudima ove informacije? Jer ovo je bitno ako ti hoćeš biti gradonačelnik. Ne treba meni da iz budžeta ti grabiš i ideš u Koloseum prokockavat. Mogu ja ući u tabi, ali možeš ući. Tabi.agency, falat na 2 marke. Znači, da si ti moj komšija, pa se čulo ideš ti u kazino, jebe mi se, nije moje da se pitam ni da me interesuje. Znači, rad što hoćeš. Ali ti hoćeš biti gradonačelnik. Ne mereš ti iz budžeta grabiti ići voćkice derat i onu mašinu. Ne mere to. To mogu drugi neki ljudi, ali ne mere gradonačelnik. I onda bitno je, mnogo je bitno. Sjebom se koliko je bitno. Prebitno je da se ne bi pričalo. Očevog stana u centru grada. Potom, The Bosnia Times. Crvena, ja. Povluka u čemu su ogrezli funkcioneri SDA. Alkohola i opojnih droga. Kocka je u samom vrhu teških grijeha za muslimane. To su sve teme za delikvente oko njih da se te teme, ne oko gradonačelnika te teme da se vrte. I onda kad se vrte, treba bi malo da se obratiš javnosti povodom toga. Duga je lista SDA-ovaca koji su skloni teškim haramima i porocima, ali njih je od svega toga amnestirala poslušnost i velika ljubav prema domovini i dinastiji Izetbegovića. Kockaš li još? Je li mislite vi da je to istina? Mislimo! To je fora, care moj, što mislimo! Jer neće narod džaba pričat. Toliko dugo, toliko široko, 1, 2, 3 priče. Neće džaba. Nego je neko vidio, neko je čuo. I mislimo. I moraš ti, sine, obrazložiti kako to nije. Nemoj misliti da ti nemaš šanse. Samo zato što je tebe neko optužio, ti automatski misliš da nemaš šanse izvući se. Nije tačno. Nego moraš sjesti i objasniti kako to ti tačno nisi i kako to tebe hljagaju. Vidi kako ja 71 dan uspješno objašnjavam kako to sve nije što čovjek o meni priča.
i kako me hljaga i kako to sve nije. On kaže cyber kriminalac, ja pokažem produkt koji proizvodim i prodajem i da tu kriminala nema. Svidio kako uspješno. A ne mere bit da ja šutim 71 dan i dođu gledalci Amira, jel ono sve tam onaj kod dijasporca ono što on priča, jesi li ti cyber kriminalac, jel ti kriminal neki? A ja da kajem, jel vi stvarno mislite da je to istina? Zamisli to, Jaremu! Ja pitam Prenosite portale tebe, je li to istina? To je standardna priča koja traje godinama. Ali, pazite, prenosite portale, prenosite Ramu Isaka. Policija, mediji koji Vjerujte imaju... da... Zašto ne bi prenosili šefa policije države? Zašto ga ne bi prenosili? Njegova mišljenja i njegove stave. Zato što ga ti mrziš pa ne bi prenosili. Pa on je taj na toj poziciji i ima da se prenosi. I kogod sutra dođe i on će se prenositi. I što tebi to smeta? Zato što ga ti mrziš ne bi se trebao prenositi. Svoje izvore. Pa vjerujte, policija, mediji. Da? Pa da, ali znate ko stoji iza tog medija? Ko? Onaj kome smetam. Daj mi njegovo ime, da ja mogu sebi vagat. Ko je to đubre koje tebi zlo nanosi? Daj mi ime. Ne mogu ti vjerovati ja ovako na riječ. Nisam navikao ljudima na riječ vjerovati. Ko stoji... Hvala ti Josipe na članstvu. Iza policije. Vidi šta je problem? To jest ta netransparentnost je problem. Jer nije ove ljude niko zamrzio po defaultu. Nego baš zato što kriju, što šute, što sve nekako da im je po nekom osnovnom raspoređivanju stvari da su na vrhu tier liste. Bez zasluživanja toga, bez objašnjavanja što će njima to, kako oni to nekako mi njih moramo sve. Pričaju ti kolege... Dakle, to je, budemo realni, to je znači, to tako ovdje ide. I navikli smo se mi, znači, postoje portali koji su napravljeni u smislu da se izbace takve stvari, da se neko degradira, a on... Nije ove ljude niko zamrzio tek tako, bez veze, nego zato što dođe u studio i priča da imaju portale koji su napravljeni da se mogu takve te stvari objaviti, a oni prvi imaju taj portal stav.ba, koji je lago i o meni, i o Adoksu, i o bilo kome ko bilo šta kaže protiv Bakira. Eto, to je način na koji ste vi zamrženi. Što obavite stvar i onda izađete, isto kod dijasporac ovaj, što on obavi i onda priča da neko drugi to obavlja. A prvi vi to radite. To je razlog kako vas ljudi zamrze. A nije neka izdaja Bošnjaka i neko kopilad mi. Ono, mi kopilad pa nismo mi dovoljno kraljevski vrijedni da bi bili živi među vama. Nije, bogam to. Nego ste vi đubrad, pa zato je to. Onda te portale preuzmu malo ozbiljniji portali, pa onda vaša kuća, pa onda to tako. Malo sa Stava pređemo na Hayat, pa malo s Hayata pređemo na Igman TV i onda malo dođemo u Face pričat kako to neko drugi radi. Izađe onda ljudi kao počnu da vjeruju. Naša kuća nikada to nije objavila. Pa, ali ste uzimali informacije iz portala. Zato što su prvo portali uzeli, pa ste onda vi to. Ko je? Isforsirali. Naša kuća uređivačka politika se ne bavi privatnim životima, djecom, ljudima. Ma čija da su djeca, pogotovo koste, kocka i drugo. Ovo ćete odabrati ignorisat što čovjek ovdje izjavljuje. To nije to, ajde ispričajmo dalje. I tako dalje, ali te Očito da ste se sa mnom bavili. Pitam sada, pa naravno. Mora se, care moj, bavit s tobom jer ti želiš biti zvanična, želiš rad u zvaničnoj instituciji i pitat se nešto zvanično za građane. I mora se čovjek bavit tobom, ne mere se ne bavit, ne mereš ti to anonimno radit, nego moraš transparentno. Morate svako znat, ne mereš ti doći kao gradonačelnik grada bit na način da ćeš nekad srest nekog iz tog grada i ono ispast ti frajer pred njim što si ti gradonačelnika, ne znaš ni ko je. Ne mereš tako bit, moraš svakog znat i da ti je stalo do svakog. Tako moraš biti gradonačelnik. I zato se mora se čovjek baviti s to, pa moram znat ko mi je glavni. Ne mogu ne znat i spavat mirno. Čuj, zašto bavili ste se sa mnom? Eto, neće se baviti. Pa dobro, ali... Idi ti, prodaj na pjaci luk i krompir pa se neću baviti. Idi rad privatno i neće se baviti. Je to novinarstvo? Kockaš li još? Pa jest, to je novinarstvo, da se čovjek bavi ulogom institucije, glavnom, to je novinarstvo, baš to je novinarstvo. Je to novinarstvo? Vrlo je bitan kontekst u kojem te pitam, reći ću te zašto te pitam. Kockaš li još? Slušajte, to je, nisam ja... Kockaš li još?
ako ne kockaš, odgovor je ja ne kockam i nek se pojavi osoba koja me je vidla i nek kaže kad me je vidla. Ja ne kockam, možda sam to nekad radio, ako jesi, nekad sam radio, ne radim to već, ne znam, 12 godina. I ako ima ko da me je vidio, nek dođe reći. Moreš ti biti gradonačelnik i ako si kocku, ali ne mereš kockat sad i biti, to je problem. A nije problem da si ti nekad bio nekakav. Ne mereš nikako mi postati drag ovako bježujući od toga. Ne mereš. Jer ti kad dođeš nešto sakrit i prekrit, ja vidim sam da si ti gori. Jer M si uradio, M ti daje sakrit. A ovako da si samo uradio, pa ti žao, pa bio bi još bolji. Bio bi još bolji jer bi onda bilo ti si uvidio šta si ti zasro i sad ti je žao. I onda to pruža da više neš raditi. Jer shvataš zašto ne treba. A ovo ovako izvlačit se, ne mereš nikako postati drag. Došao ovdje da o tom pričamo i jesam ja na ispitivanju nekom. To je kao broj jedan. Jesi na ispitivanju, to je fora, jes. Broj dva, kad parkiram auto na trotoaru, to se odmah uslika. Znači, svaki moj potez se zna. Bravo, Lutko, ti si poznat svima i treba da glasaju za tebe. I svaki tvoj potez treba da se zna. Ti ni ne trebaš dolaziti na tu poziciju da bi imao šansu raditi poteze koji se neće znat. To nije poenta toga. Ti i trebaš tu da se zna sve u čemu si ti i šta radiš. Ja ne znam stvarno, ovi ljudi, boga mi. I ima se i uslika se. Pa da. Pa mislim, pa da. To je toliko naivno i glupo. Međutim, mediji su toliko jaki i snažni. A naravno... A što te sekirao što uslika ako ti, na primjer, pravilno parkiraš? Jebe ti se nek slika. Pa nek objavi to. Vidite kako se naš gradonačelnik pravilno parkira. Vidite, ja ga uslikao, nije ni znao. I kad ne zna da ga neko gleda, on se pravilno parkira. Šta te briga? Što ti sekirao to što neko slika sve? Ako si ti okej. Ovim nesretnim građanima ovo šta ste uradili, pamet im razvukli, nije problem da prođe i to. Ja, pamet im razvukli tako što Bakira optuže za nešto i onda on ne dođe, ne oglasi se i onda televizija kriva što je građanima pamet razmutla. Nije on kriv što se ne oglasi i što nama ostaje nejasnoća i pojma nemamo kako je to i šta je to. Ne, mi smo krivi što to uopšte znamo na taj način. Još pričaju ti kolege i mnogi iz SDA i ovo i naša informacija, pa je uklapamo ove, da još kockaš i ideš vani da kockaš. Evo viš, opet te pita čovjek. Da si prije kockao i da ponekad sada u Koloseumu kockaš. Vidite. Pričaju za vas svašta pa vas ne pitam to. To nije odgovor. On je novinar i nalazi se na televiziji i izvještava. Mene ne interesuje šta pričaju o njemu. Jel shvataš to? On me ne vodi niđe. Oj, ja Bože. Dino Kapić, Fricov, 6 eura, zeleni grobari Bosne i Hercegovine, pozdrav iz Minhena. Hvala na 6 eura. Mene ne interesuje šta Senad radi. Senad je novinar televizije jedne, volja mi gledat tu televiziju, volja mi ne gledat. Senad ne odlučuje ni jedan potez života građanina, nego samo izvještava o stvarima koje mu se donesu da su se desile. Dok sa druge strane ti, svaki tvoj potez ima veze sa mnogo ljudi. I onda interesuje me da li ti kockaš i da li si u Koloseumu, a Senad hoće li sa svojim parama što uzme od reklame, hoće li ih sebi uzeti pa živjeti normalno, ili će otići prokockat, ma meni se potpuno jebe to s njegovim parama šta on radi. A ti si, druže, lik koji radi s državnim narodnim parama. To nije ni blizu isto. A tebi nekako daje se upoređivati s novinarom, pa tako natezat svoja govna. Ne mereš i tako natezat. Možeš natezat tako da ih objasniš da li ih ima ili nema. Esselamu alaikum i lijep pozdrav, izvinjavamo se zbog odgađanja live-a, morali smo uskočiti na poslu, iznenadna situacija, hvala vam na razumijevanju. Aha, zato dijasporac nije upalio live, neka je situacija na poslu, upalit će sutra, nemojte se skirati. Pitam ja pričali to. Tim pitanjem. Haj. Pa kockaš ili ne? Pa mislim, hoću li ja sad postaviti pitanje šta za vas? Nećeš ti postaviti pitanje jer to ne rješava ništa. Da pitanje budućem možda gradonačelniku, da li ti kockaš, ništa ti meni objasni nećeš to što ćeš njega pitati da li on kocka. Ali pazi, ništa mi objasni nećeš.
Kockaš li? Pa nije nego ja Pa ti kažu, kruniš ime, prokockao si, šta ti pišu, kruniš ime, prokockao si prezime, politika te koristi, da moraš ovo da radiš i to je poenta ove priče o kocki. Ovo samo ću ti priznat da je nekulturno što ti ne da završiti rečenicu. To jest, a ovo ostalo je sve okej. A samo ovo ne valja. Zašto si uopšte pristao na ovo moranje i onda ti to kažu da su to dugovi, pare i interes. Da, i tako sam isto i alkoholičar, teški alkoholičar i narkoman. I to su, pa da, kako. Ne bi trebala osoba tvog kalibra i stanja uopšte da se nalazi u tim temama. To nije za tebe i za gradonačelnika. To je fora. Šta ćeš uopšte ti u tim temama? Što nije Benjamina Karić bila u tim temama nikad? Oko droge, oko alkohola, oko kocke. Što nije? A ti jesi. Što to? Pjarnu Kulovića i tako dalje. Ma mislim, ja sam svjestan da to ide kada nekome zasmetate. Pa što njoj? Ona ko fol nikom nije smetala, pa ne idu te priče oko nje. Što njoj nije to išlo? Kad vas ne mogu kupiti, potplatiti. Zašto im ne odgovoriš? Kad vas ne mogu usmjeriti u pravcu kojem oni žele. Evo viš. A njega kupili, potplatili i usmjeravaju. I onda on priča kada ne možete to izvesti na čovjeku, onda... To je nevjerovatno čudo. Nevjerovatno čudo je to. Naravno da to ide tako. Pa zašto bi ja odgovarao nekom portalu kao što je svaka politika. Zato što hoćeš voditi puno naroda neđe, a njih to interesuje odgovor. Zato bi trebao odgovarati. Kad to radi, diskredituje. Dakle, zašto ne pokažete snimak, zašto ne stavite sliku i tako dalje. Bravo, to je odgovor, jebote. Tako trebaš za sve optužbe reći, a ne sad ispitivati druge to, zašto ne stavite video, zašto ne stavite sliku. Za tačno to i to. Tako mi odgovori. Se uopšte bavite time? Je li to novinarstvo? Jesu. Da, zato što... Ja došao zato ovdje, dok nam se država raspada. Da, zato. Reći ću šta je poenta ovoga. Znači, postavljaju ti pitanje šta si sve i koliko izgubio. Što meni neko vraća dugove, što meni neko plaća ili ne znam nija, pa ja ovo radim. Da, to je pozadna. Pa to je formulacija koju ste vi napravili u ovoj kući. Ja. Ali jebi ga, na to liči. Jer kad se dešava nešto, bilo šta, neispravno, i onda dođe uglađeni gospodin u odijelu na TV-u, tako ko ti, i priča kontra od onog što mi znamo da se dešava, onda to krene ličit na to kao da te neko primorava, kao da te neko ucijenjuje, kao da ti je neko u jednom momentu života dao nešto, bilo šta, mnogo veliko i sad te ucijenjuje sa tim. To na to liči, jer čovjek normalan se zapita zašto se dešava ovo, a ovaj čovjek priča da se dešava nešto drugo. Zašto? Šta mora biti razlog? Pa mora biti razlog jedino nekomu prijeti, nekoga tjera, nekomu plaća dobro. Ili je lud čovjek. Jer nema šanse da je dan, a ti vičeš noć i da nisi lud ili da to nije pod nekim primoranjem. To je problem. Pojma, jel piješ dole kockaš? Ne, isto niti me to zanima. Niti me zanima. Isto nemate pojma ni za vjetrokoridore da se skinuti. Pričat ćemo o njima. Dakle, kažu, SDA članovi, informacija SDA članova, da li je tačno da je tvoj otac morao da proda svoj stan da bi ti isplatio... Da li je to tačno? Da li je to tačno? Jer ako je tačno, pa sutra ćeš ti još neki stan prodati što si trebao studentu nekom dat, da bi vratio u Koloseumu 100.000 maraka dug što si stisnuo crvenu, a ona crna izašla. Sutra ćeš ponoviti to, ako je tačno. I onda pitate čovjek je li tačno, mora znati. Moj otac živi u kući. Jel živi u kući što si morao prodati stan ili što će u kući? To je fora. Je tačno da su ti kockari kojima si bio dužan skidali televiziju, TV ekran u stanu. Da li je tačno da su ti skidali televiziju? Jer ako jesu, ne želimo to da nam bude gradonačelnik. Koliko to komplikovano može biti za shvatiti? I ormare. Ma ne, sve sam poskidao. To kažu, da li si garažu svog oca dao za kockarske dugove? To ja nisam došao da odgovaram na te pitanje. Pa ti si onda zajebao. Što si došao uopšte? Kreator privatne stvari. Šta si imao pa nemao, to ti isto postavljaju kao pitanje. Ja imam privatni život. Dakle, sva su ove pitanje samo zbog jednog. Pa ne mereš ti sa državnim parama kupiti nešto u privatnom životu i onda ne pričati o tome zato što je to u tvom privatnom životu. Stare, to je došlo u tvoj privatni život našim parama.
Tu je poveznica za koju te držim. I čuj to, mater, ti moj privatni život. I moj privatni život je što sam kupio od YouTube-a i ne znam što se poreska interesuje u moj privatni život. To su moje privatne pare. Pusto me kraju. Jednoga, a to je zaključak ti koji to pišu. Ne može kockar biti gradonačelnik. Ne može, ne može. može. Postavljam ta pitanja. To je... Kockar postoji i to jest. I on kocka i okej. Ali ne može biti gradonačelnik. Ti budi kockar, nije problem, ali ne može biti gradonačelnik. To je problem. Poenta sve ove priče. Pa da, pa ne, i od ranije. I od ranije, ali sad se to, jedino se to može izvući. Mislim, te notorne laži. Pa imate li šta drugo da izvučite za mene? Ima još ovo, kažu ima da još su ovo! već prokockao državu u državnoj komisiji. Ima još ovo! To je sad moje, ti si jedini koji uspije da promijeni Dayton, o tome ćemo poslije. I kažu ti, a sada bi da prokockaš i glavni grad. Pa kako, ako sam držao Prokockao, valjda je glavni grad išao u to. To ja. Nema države Bosne i Hercegovine, nema ni glavnog grada. Vidite koliko je to glupo i neosnovano i koliko je na neko... Viš kako možeš odgovoriti dobro na neka pitanja? Što ne mereš dobro ovako odgovoriti na svaka pitanja? Da dalje nema interesa, to je to ti je dobro, idemo dalje. Što ne mere na svako tako? Ako je čisto svako. Na nekom nivou, naravno očekivao sam taj nivo, ali došao sam ovdje da razbijem neke neistine, ali ne te. Nego, evo, ja... Moraš razbiti sve neistine kad hoćeš biti lider naroda, sve, ne mere ostati ni jedno ništa prekriveno kad hoćeš to biti, jer ta uloga zahtijeva baš takav spisak stvari. Da moram ja sve znati o tebi. Otherwise, mi smo nekakve grupice, neka plemena, pa ko je jači? Otherwise. Ili je to, ili znamo sve i sinkronizovani smo. Samo što sam došao, razbio sam vam... Razbij njihovu neistinu da nisi kockar. Je to bila razbijena prva istina? Pričat ćemo o tom, imam video o tome, sve je to. Kažete, ne smijem doći. Rekao sam iznenađenje. Ne smiješ da došao si, pravo iznenađenje. Super. Trebalo je da bude pošteni gledalci gost sa Angelinom Gačinović, koja je u komisiji i onda je to odbijao našim producentima. Onda su producenti ponudili da dođe sam u studio, što je također odbio, rekao da se plaši visina i tako dalje. Ali je, opet na naše iznenađenje, sinoć pristao da bude danas. Ok, idemo druga tema. Sukob interesa. To je sad najaktuelnije, više nije kocka. Sukob interesa. Primao si 2 plate u dva neka perioda. To neki standard, da stalno imaš 2 izvora, plus studio. Ajde vi objasnite kako se mogu primiti 2 plate. Samo mi objasnite način. Znači, to je druga neistina. Pa nemam pojma. Kako si primao 2 plate? Prošli vikend, dakle, da ne smijem doći, da primam 2 plate. Hajde mi objasnite kako se mogu zakonski primiti 2 plate. Bio si ministar u kantonu i u isto vrijeme savjetnik načelnika opštine Ajnadžića. Sada si zastupnik u kantonu i član si državne komisije. Zato nije sukob, i to da je to sukob interesa je kazala nadležna državna institucija. To je sukob vaših neistina. Prvo... Šta je reći neistina? Pa neistina je da sam... Jesi li bio zastupnik u kantonu i član državne komisije? Pa jesi neki dan dao nešto kao otkaz? Neistina je prvo da sam bio istovremeno i savjetnik Ajnadžiću i ministar. Zato što je rješenje o prekidu savjetničkog mjesta kod Ajnadžića bilo kada sam imenovao. Kako mi gode ovi efikasni odgovori kad ti pričaš, a ja slažem i to ima smisla. Što ne mere svaki odgovor taki biti? Naravno imam ja svu tu dokumentaciju, to je prva neistina. To imam dokumentaciju da vas razjebem o tom što lažete. To mi daj, a ne što to vas interesuje. Amira Gija, veliki pozdrav za tebe, hvala na članstvu. Ali ja ne trčim za vama da te neistine razbijam, ali evo sad sam došao. A sukob interesa što sam u komisiji i zastupnik u Skupštini kantona, mislim, o tom sukobu interesa to nek ustanovljavaju nadležne agencije. Isto tako i da li ja porez plaćam i koliko zarađujem, od sad nadalje nek ustanovljavaju nadležne agencije. Jel more ovo ovako biti s narodom? Jel more to tako biti? Jel bolje ovo nek ustanovljavaju nadležne agencije ili je bolje ono imam papire da vam razjebem sve to što lažete? Koji je od tih odgovora bolji? Ti reci.
Jel? Ako je ured oborio... Rečeno je da je sukob interesa. Pa da, rekli su... Pa nakon toga si dao ostavku, šta si rekao, istupanja, kako god si nazvao. Ali isto tako sam ja i pristao da budem i zastupnik kantona, zato što sam prvo tražio papir i dobio potvrdu da nisam. Prema tome, ja sam bio dok nisu rekli, evo sada nisam. Predao sam zahtjev za rješenje. Ne amnestirate. To je zakonom kažnjivo, to te ne amnestira što si sada izišao iz komisije, pa i on je zakonom kažnjiv. Znači trebamo i CIK kazniti. Prvo kaznite CIK. Teški su odgovori. Pa naravno. Pa znam, ali vidite... Dobro ti je šema, malo pa si na dvije funkcije, plus imaš studio. Znaš šta ti oni kažu kad te pitaju, a koliko si zaradio na tim parama, a koliko od toga prokockao? No da, zločesti su ti dečki. To je sukob interesa, to je zakon. Nije problem što je se tebi svidilo šarenilo kazina. Problem je što ti daje sakrit. To je fora. Vi ste zločesti ovdje, jer to je sve odavdje pumpa. Plus na sve te funkcije imaš privatnu firmu, dok si u fotelji, vlasnik si arhitektonskog studija, je tako? I tu su također ti lešinari, novinarski našli podatak sve lešinari. Da si dobio, dok si bio ministar u kantonu, da si dobio od Ministarstva privrede, možda se mene tiče, sad ću biti malo sarkastičan, bijedan novac za kocku, to su 2 kruga na ruletu, tvoja firma dobila 3248 maraka, a nakon toga si izjavio, što mi je zabavno bilo, ja sa kompanijom nemam ništa, ja sam vlasnik, ali nemam ništa. Ali vrlo dobro znate, ja mislim da se vi bavite kockom, a ne ja koliko to poznajete. S čime se bavim? Pa kockom. Ja se kockam. Pa da. Ja? Eto, ne znam šta je to. Ja? Ne odgovaraš ti da si kockar. Dokazan si kockar. Znam da si kockar. Čime dokazan? Ja. Okrenuo sam kako zove ruka ona crna. Na brodu između Malmea i ne znam čega vam u Njemačkoj, Roštok, što je bilo. 850 € sam dobio na prvu. Ajte vi recite ko je vas uhvatio za dugove pa da sad morate sve ovo raditi. Ja postavljam pitanje, ovo emisiji ti odgovaraš. Jes to rješenje i odgovor. Ko je njega? Jes to je. Taj odgovor sam čekao. Ide glas. Što ti pitanja, riječ struke, nova tema. Ena Kukić, čitao sam je, genijalno piše, ekstremno pismena i genijalni cinik piše Faruka Kapidića Dija od srca želim da pronađe u sebi vrijednosti koje će unaprijediti i aktivirati i time platiti ogroman dug društvu na kojem parazitira. Graditeljski razvoj Sarajeva odvija se putem konekcija, poznanstava, političke i etničke pripadnosti i drugih pedigreja neradničkih i nemiješanih obitelji. Prigovarati usput da si imao za Amerike. Nije SDA-ovac svako ko misli da je Senat nekulturan i neprofesionalan. Razumijem i znam da nije, ali isto tako, nijedan od ovih ljudi nije nama glavni problem. Kogod dođe da u ime SDA priča, nije dovoljno jaki da bi nas bilo briga. Mora se Bakir doći. To je fora. Sve dok on ne dođe, džaba vam svi ti ljudi što šaljete. Šta god da vi njima pripremite, da oni sroče i vam izgovore, svejedno je jer nisu oni glavni. Mora doći glavni baja. Evo, on kad bi došao Senat da razjebo, ja bi počeo biti SDA. Ja ti se kunem svim što imam, ali mora čovjek doći, razjasniti kako je šta i objasniti svima kako on nije lopov i sve to što čega se tereti. Mora. Ne merete to poslati ovim manipulatorima da oni ga čisti, ne mere. Nego mora čovjek biti čist sam od sebe i on objasni to. A ovako ovo nema, nikad neće imati dovoljno snage. I vi čekate možda, vi to možda šaljete, ne bi li isprovocirali Senada da on ispokazuje kakav je, a to uopšte niđe bitno nije. Kakav god da je Senad, on je i dalje novinar. Kako god vi lijepo se predstavili, vi ste i dalje neko drugi. Samo Bakir more doći njemu i da oni popričaju. To bi gledalo, ja mislim, 1 milion ljudi na YouTube. Samo tako more. Ovo je sve gubljenje vremena, uzalud. Namiješane brakove. Ipak je to riječ struke, pametna cura, sada je u Gracu. To je struka, jel, za miješane brakove. Mislim, ona će mi pričati o tome, jel ja koji sam odživio život u i oko miješanih brakova, pa nemojte mene u to ubacivati, znači ima li nešto novo. Sve smo to prošli, sve je to narod prošao, vidio.
ko da je teško ovdje sakriti istinu. Mislite u Sarajevo, pa Sarajevo je mala Mahala. Vi mislite da je teško? Ne bi trebalo da se ponašamo mahalski. Ovo je vrlo artikulisan tekst. Znam, ali ljudi, vjerujte mi, ljudi po gradu... Graditeljski razvoj Sarajeva se odvija putem konekcija, poznanstava, političke i etničke pripadnosti i drugih pedigreja neradničkih i nemiješanih obitelji. Ovo je važi za svaku stranku koja vlada. I šta je ovdje pogrešno? Ne znam ja, je li za stranku pogrešno, znam da je za mene pogrešno. Za sve stranke je to, postoji tu stvari koje su okej, ali za mene konkretno je pogrešno, pa zna ona to. Ona vrlo to dobro zna. Ovo su sada informacije koje sam ja prikupljao od ljudi iz struke, recimo da su to u najširem smislu tvoje kolege. To su prekršaji... Da li je, ja mislim da je Benjamina SDP, ali nisam siguran. Tvoji pogodovanje, kršenje zakona, štele, namještanja. Bošnjak je sada u zatvoru. Bojan Bošnjak, ministar. Ti si bio prije u tom istom ministarstvu. I to sam našao taj podatak i tu tvrdnju i dokaz da si ti uradio nešto, donio odluku, čak goru od one zbog koje je sada u zatvoru Bojan Bošnjak, ministar, a ti si još na slobodi. Ja na slobodi. Pa i ti si na slobodi još. I ti si na slobodi, a mi sanjamo da te zatvorimo, imamo vlažne snove oko toga. I to je čudno. Što je čudno? Što je čudno? Nemate dovoljno zatega u vladi da ga zatvorite, pa je malo čudno. Do sad ste imali, a sad odjednom nemate malo čudno nešto. Čudna situacija, malo čudan osjećaj. Odgovore na pitanja. Nemaš tu kontrapitanjima, ja ću te u kontrapitanjima spržiti tu. Prema tome, korektan sam, postavljam ti pitanja. Zbog čega nisi u zatvoru, šta je gore od Bošnjaka? Zbog čega nisi u zatvoru? Ti bio ministar u vladi kantona, pred smjenu vlade, onog petka 13. dao si nalog Zavodu za planiranje kantona Sarajevo, da bez strategijske procjene uticaja na okolinu nastavi izradu izmjena i dopuna regulacionog plana Bilašnica. To si uradio. Mimo svoje pomoćnice koja je tada bila Zijada Krvavac, dao si nalog da se ide dalje bez izrade strategijske procjene u izradu plana izmjena i dopuna regulacionog plana Bilašnica. Bošnjak je u zatvoru zbog toga, a ti nisi. To nije uopšte tačno, jer bi bio i ja u zatvoru. Dakle, Pa nisu te još otkrili. Jednu stvar, ja sam dao saglasnost na predloženi plan Zavod za planiranje, a ne na to da radi nešto mimo struke i pravila. Ja sam dao saglasnost što je obaveza ministarstva. Zijada Krvavac je... Vidi drug, meni na ovakav način da neko pristupi i ja bi odložio mikrofon i izašao kao što je Alim Hasanović rekao, Senat ga je trebao razmontirati, ispitivati na kulturan i profesionalan način. To je tačno tako. Ali, u odnosu bilo kojeg drugog novinara i gosta, ovdje je malo specifična situacija, druže. Ovo nije obični odnos novinara i gosta. Ovdje se nekoliko godina kuha ova situacija, gdje su padale paketi provokacija i raznoraznih optužbi i čuda s obje strane, tamo vamo. I ovdje je dosta elemenata uključeno. Ovdje se ne radi samo o intervjuisanju gosta u studiju. Pa to, kad bi se radilo samo o tom, Senat bi bio katastrofa, naravno. Ali ovdje se radi intervju koji je prije nego što će se desiti godinama malterisan s drugim stvarima, lijepljen, prepravljan, oblikovan. I sad je došao ovakav kakav jest. Ovo nije obični intervju. I ovo nije obični gost i obični odnos. Ovo je pola intervju, a pola je već personalno. Jer je ekipa ovog lika dirala porodicu ovog novinara. Pa je ovo bilo, pa je ono bilo. To je malo specifičnija situacija od te obične definicije kako treba intervjuisati. A ja se slažem s tobom i ja bi izašao tako. Ali ne bi izašao ovako. U tom trenutku nije slagala s tim da gore ima konjušnica, jer to zagađuje vodu. A onda kad sam joj postavio pitanje da gore ima i medvjeda i drugih životinja, kako oni ne zagađuju, nije imala odgovor. Prema tome, to je bio jedan plan. Dovedeš čovjeka u svoju kuću i vrijeđaš ga, pa nije uvreda jesi ti kockar. Što je to uvreda? Nisam kockar, nemoj me više to optuživati. A ne, i ti si na slobodi, jel ti kockaš, jel? A neće tvoje kockanje postati manje sranje ako i ja kockam. Koji je sprečavao izgradnju Igmana koja se planirala, još uvijek se planira. I zbog toga je taj plan i usvojen. Dakle, vanjsko uređenje, staza za trčanje i tako dalje. Ma jesam vidio, ja ne govorim...
more Faćo imati svoje mišljenje ko što ja mogu imati svoje, znači uopšte ja ne govorim da on nije u pravu, možda je Senat govno najveće, ali ovdje trenutno nije. Trenutno u ovoj situaciji nije, jer ovo nije samo intervju koji se desio tek tako, gosta i nije. A možda vam jest, možda je najveće, ne znam. Nemam ja problem ba sa tim da neko bude govno, mora on biti govno, ne mereš mi ti nalagat da je govno pa da onda bude, mora prvo on biti. Spin je pogotovo smiješan, zato što ima dokument i zna se na koji se plan odnosi. Jel Hamdija govno? Jel govno? A jel bio govno dok ste me vi nagovarali da bude govno ili je postao govno kad je se dokazalo da je govno? Džaba vam što me nagovarate, ja neću ga napast dok se ne dokaže da je čovjek tačno govno. Morate svi nagovarati u čatu. Morate me mrziti, ja ga neću napast. Mislim, pokušajte sad novo. Evo ga novo. Hajde novo. Još jedan grije, greška, zakon i tako dalje. Dija je bio savjetnik načelnika Ajnadžića i sve što, izvinjam što čitam, zato što to moram i zbog pravnih razloga, naravno. Dija je bio savjetnik načelnika Ajnadžića u opštini Centar i sve što se radilo u njegovo vrijeme, taj savjet je odobrio, pa čak... Samire, Senat je veliki huškator rata, a nisu huškatori rata SDA bili pred sve jedne izbore, gdje imaš moj klip prije 8 godina, pa imaš prije 4 godine, tačno pred izbore kad krenu one priče po portalima kako će nas Srbi poklat ako Bakir ne pobjedi. Nisu oni huškatori kad pokreću te priče tačno i pred izbore da bi isprepadali narod, nego je Senat huškator što to izvještava da se to tako dešava. E to je naš problem, brate moj. To je naš problem. Što si to zaboravio. A ja nisam. I Hastahanu. Drugo, baš kuća na Kovačima pored Šejskog groblja, tu su moj komšiluk gdje je porodična kuća, 3 su kuće spojene, a nacionalni spomenik tu nešto. Nema ni jednu dozvolu, a komisija se nije oglasila za nacionalni spomenike po tom pitanju, jer je u obuhvatu HUK-a. Baš kuća, hotel bez dozvole, a komisija se nije očitovala, a to potvrđuje Irfan Čengić iz opštine Stari grad. Naravno da će Irfan Čengić potvrditi i to se sve desilo 2019. i 2020. prije usvajanja HUK-a, pa onda kad se HUK usvojio to se zakomplikovalo i to je sve uradila prošla godina. Razotkriva, Defter Hefti razotkriva, jedno ima i kod njega snimak, kako se i on maltretira s tužiocima Tuzlanskog kantona, kako i njemu neki u BMW-u drogeri, šmrkatori nekaki parkiraju se pa prozore spuštaju pa mu prijete uziju glavu, onu kroz prozor izvući, odmah priklat onda na licu mjesta, kad bi stao. Isti šablon, sve čovjek proživljava isto. Sa cijenjenim profesorom Adanom Pašićem, Amirom Pašićem, rahmetli. Prema tome... Da ne bi se mislilo da se radi o ovom što smo ga ubiti probali, nego ovaj rahmetli, ma neki isto se zove, ja. To nek on tamo delegira. Govori se da je to, ovo je u kontekstu SDA. SDA tada je bila na vlasti. A ti u komisiji? Ja nisam to, kad se dešavalo, nisam bio u komisiji. Nego? U komisiji je bilo prije. Uzmite dokumente, znači sve što je urađeno je prije donošenja HUK-a, pa se onda iskomplikovalo. Irfan Čengić tvrdi da si to ti. Ne, Irfan Čengić samo kaže da ja svom predsjedniku koji je isto arhitekta, da to oko toga kažem, da tamo nekog investitora stranog, da sam to trebao da skrenem pažnju. Kako ću skrenuti pažnju kad je to sve urađeno prije mene? Sljedeće, Sarajevo Tower urađen kroz korekciju plana gdje je zakon zloupotrebljen. Dakle, kao ministar nisi zaustavio još nešto drugo, to je Sarajevo Tower, i drugo, kao ministar nisi zaustavio podzemnu garažu na trgu Ali Izetbegović, nego si učestvovao u izradi tog. Ja primjećujem da je Senat đubre sa pitanjima samo na mjestima gdje on imao poteškoće sa odgovaranjem na ta pitanja. Ovo ostatak izgleda mi kao normalno čitanje i normalno oglašavanje, ne znam. Senat je đubre samo na mjestima gdje ti ne znaš odgovoriti kako treba, Haman. Koliko ja vidim do sad ovo. Plana. Ovo ostatak je artikulisano i normalno. Te garaže. Ko vam je to napisao? Ko vam je to? Koliko ima papire za ovo? Nekih izvadi. Sarajevo... Pa evo, haj reci. Sve što ti govorim postoji papir. Jel shvataš ti da on tebi ne smije reći nešto za što nema otkud mu to? Jel shvataš ti da on ne mere iz svoje glave izmišljati stvari i tebe optuživati? Nego ima vam pripremljeno u studiju, staji fascikla otkud njemu to što ćete sad pitat. I onda tvoji odgovori moraju biti okej, dobri, kvalitetni na to. Ovo je budaleština i glupost.
Pa sve postoji baš zato. Tako da pazi šta odgovaraš. Ja sam došao ovdje doći svugdje, baš zato što postoje papiri. Dobro. Pa Sarajevo Tower je nastao sve prije mene. Ja sam Sarajevo Tower, ja sam jedini koji je vrištao za Sarajevo Tower. Je li bila SDA? Pa šta ja da radim, nisam ja bio u SDA. Pa braniš SDA. Kako je branim kad sam prvi napao? Pripadnost SDA-u, što je okej, partijska lojalnost, to je super. Kako? Ne možeš ponekad da kažeš, sad ja jesam, SDA jeste ili ja nisam. Ne znam samo kad je partija postala važnija od naroda, ali haj. Prošli put prije 4 godine kad sam bio ministar, nisam bio SDA, ali sam bio tad vrhunski arhitekta. Tada te nisam ni pitao za SDA. Ali ste me hvalili. Bio sam drugačiji prije 4 godine, potom jeste poenta. Ja, što ste me tad hvalili, što niste taj set pitanja? Bio sam korektan prema tebi maksimalno kao i večeras. Ti ste korektni u smislu ne vidiš da se mijenjaš. Koja su, mislim... Imaš i ovo pitanje. Prozivaš se za gradnju Komerkatora. To je sve urađeno za vrijeme Nedžada Kolđe. Oko tebe je hampa događaja, brate moj. 2016. dakle SDA. 2016. Da. Znači, sam ja 2016. Ja sam radio u Gani stadion. Parlominska. U Africi. 2016. Paromlinska. Dok je SDA bila na vlasti. Mislite što sam se uključio? Vidi dijasporac, da tebe gledam, manje bi ljudi ovo pratilo. Vidi da imamo mi šta rad bez tebe. Nego neš ti moći izdržati, sutra opet pališ i opet će biti nismo mogli bez tebe. A vidi da imamo, Boga mi, svaki dan imamo šta bez tebe. U SDA. Pa eto zbog toga, sve to što ste pročitali, sve zbog toga. To je dobro pitanje, što ćeš ti u SDA? Što sam? Pa eto zbog toga. Eto to što je radio i neki Kolđa. Sve to je SDA radila. Zato si ušao u takvu SDA koja je to sve radila. To je najbolje pitanje ikad. Što ćeš ti tu ako je to tako sve? Kolđa je radio. Mislim, radili su. I ja sam to gledao i ludio. Zato sam i došao. Gdje su vam sad Hadžibaš, gdje su Kolđa? A gdje sam ja? Pa šta sam uradio? Jesi siguran da nećeš... Jesi siguran da nisi pod istragom, da nećeš biti pod istragom i da nećeš biti u zatvoru? Naravno ću biti. Ja ću sutra, ako nastavite tako, ja ću sutra završiti u zatvor. Ne mereš ti završiti u zatvoru ako nemaš kriminala. Možeš i završiti samo ako imaš. To je bit života. Zašto? Pa zato što nije... Ovo je sve istraživanje. Pa gledajte, sad ste vi mene uhvatili, stavili ste me u mašinu i pripremate teren. Tako što već odradili nevine ljudi se otjerali u zatvor. Tako da... Lutka moja, viš gdje ste vi ludi? Senat otjerao nevine ljude u zatvor. Koga tačno? Koga sam otjerao u zatvor? Koga sam otjerao u zatvor? Koga sam otjerao u zatvor? Fadla Novalića. Fadla Novalića otjerao Senat u zatvor. I onda se ti pitaš kako ti nekome nisi lud. Znači nije Fadil Novalić radi tog što je učestvovao u nabavci respiratora sa srebrnom malinom preko kineske firme offshore da bi izbjegli i poreze i sve žive dadžbine da bi sebe milione... Nije on kriv, nego je Senat kriv što je narodu to pričao. Eto gdje je problem, paša moj. I što tebe ne merem ja zavolit? Zato što je Senat otjerao Novalića u zatvor. Nije Novalić otjerao se što je lopov bio, nego ga Senat otjerao što je to pričao po televiziji. Zato ti meni ne mereš biti drag. I zato moraš tražiti ljude koji će me ubiti i zato ja ovo sve moram pričat. I zato smo tu gdje jesmo. Eto zato. Ne radim ni bilo čega drugog. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ako ga ne poštuješ, reći ćeš fuck, jebo Ustavni sud. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je rekao da mediji nisu ni na koji način mogli da utiču na pravosudni sistem. Nema veze, de ti njega pusti da on narodu ispriča da jesi ti kriv što je Novalić u zatvoru. More reći Ustavni sud, more reći Allah, more sad Muhameda spusti da nam Muhammed a.s. rekne. To sve nije bitno, da on ispriča kako si ti kriv, jer ako tebe zatučemo, Senade, nećeš više moći narodu izvještavati na tako kvalitetan i hiruški precizan način, bolji nego ikad viđen kod nas. Niti na odluke sudskih organa. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ako poštuješ državu Bosnu i Hercegovinu, Ustavni sud, međutim, ti si razvalio komisiju za nacionalne spomenike. Samo su Ustavni sud i samo ta komisija Dejtonski institut. Ti si, Senade, izdajnik što govoriš da je to on uradio nacionalnim spomenicima. Ti si izdajnik. Ti bi trebao reći da on to nije uradio, a da on to uradi. I onda bi ti bio, pa dobro, lud, ali nema veze, bio bi, okej. Institucije osim ovih državnih struktura. Ti si promijenio Dejtonski sporazum. Bakir izbacio strance, a ti si izbacio. A ti si izdajnik što pričaš da je Bakir izbacio, ti si izdajnik, nije izbacio.
Nemoj, budi lud i reci da nije izbacio. U Bosnu i Hercegovinu. Još uspjela je Anđelina, borac za Bosnu i Hercegovinu, uspjela je da me zaustavi. Ne govorim da je ona borac za Bosnu i Hercegovinu. Mogu da govorim da te je navukla kao bekana ili si samo odigrao Bakirovu ulogu. Vidim kako me je navukla i još nije skinula Bosnu i Hercegovinu. Jesi li slušao Bakira da se izbaci Bosna i Hercegovina? Kako ćeš reći, ne nerviram se, duboko razmišljam, kako ćeš reći, bolan je bio, ja se slažem da se izbaci Bosna i Hercegovina. U kojem to kontekstu možeš reći, član si predsjednik, šta si? U kojem to ludilu ovakvu rečenicu bilo ko normalan može uzeti i ignorisati, samo nastav dalje, preskoči preko toga. I čudit se zašto neko misli da si đubre. Rotira se Komisije Bosne i Hercegovine. Zove se Komisija za nacionalne spomenike Bosne i ti kažeš, znaš li da je na osnovu tvoje te rečenice i tvoje odluke, pustili smo taj audio snimak, Narodna skupština RS-a na osnovu toga izbacila Bosnu i Hercegovinu iz nacionalne. Ti si izdajnik što to govoriš, to je zapravo dobar potez za nas, nego ti ne uviđaš kako je tačno to i ti si đubre, teško što si ti obavijestio o tome. Ti si teško, ja nisam vidio goreg novinara, što si morao to reći da je to čovjek obavio? On je samo to obavio, a ti sad stao tu pričat o tom da on stvarno se nada, ne mogu vjerovati. Jesam ja došao ovdje sad da budem paravana da vi iznesete. Pa to nisu pitanja, to su konstatacije. Vi odgovorili konstatacije. Iznosite političke stavove. Izvoli, koja je konstatacija? Koje su očito jednake sa Anđelininim, Beogradom, Banja Lukom, RTS-om i tako dalje. Za Beograd i za Sarajevo, ja sam novinar. Iznad svih. Vidiš na kojim smo visinama. Pogledaj, sve vas vidim što radite. Jel to što kaže sinoć onaj terorista kod mene, jel to 3 sprata ispod zemlje ne smiješ izaći? Jel to ta visina, 3 sprata ispod? Mir, onda smo na visinama. Ti se plašiš ovih visina. Rekao si producentima da ne smiješ doći u emisiju jer se plašiš visina. Možda se plašim visine. Pa ovo je Gološ projektova, nemoj da se plašiš, on je sjajan efekt, po mojoj proceni bolji od tebe. Ovo je vrlo sigurnosno napravio, opusti se. Ali pazi, i ako padneš... Ja nemam problem. Ako padneš, i pad je led. Svi su mi rekli da ste u ovom slučaju vi hrabri što ste me pozvali, a ne ja što sam došao. Što da sam ja? Hrabri što ste me pozvali, a ne što sam ja došao. Zato što si ti zajeban tip i treba imat muda begova do poda da bi se uopšte tebe kontaktiralo, a kamol da te se invajta. I zato je on znači frajer dana što je tebe pod. To je fora, jer si ti jeben tip. Pozivamo svakoga, nego ne smije. Ste nema hrabrosti. Znači, tvoj... Kad ste me pozvali, ja sam došao. Za tebe kažu da si ti bot, svi to govore, bot, lični bot. Ne kažu svi to, vi kažete. Ja kažem, ti si lični bot Bakira i Seke Izetbegovića. Eto, kažem i ja da ne bude Senad sam. Što bi bio lični? I onda mi zovemo tu emisiju. Možeš ti biti, možeš, ali s otim zajebanjem, to ja i hoću da mi gradonačelnik moj budući. To, da me jebeš, jesel ti u kontaktu sa ovima lošim ili nisi. To jebi me malo da mogu glasat za tebe. Gotova iz Kotova i oni ne smiju da dođu. A onda ti dolaziš. Znaš šta ti Aljoša Čampara rekao i prije ovog dolaska? Da si kurban njihov. Kurban. Šta je on bio? Joj majko, čekaj, moram pivu donijeti. Šta je on bio 10 godina? Ali pokušavam da budem... A šta je on bio? Pa kako ćete mi reći za Aljoša Čamparu šta je rekao? Zavisite vi mene ostaviti u ravan Aljoša Čampare. Koji je Aljoša Čampara? Recite mi ko je na političkoj sceni. Šta je? Ko je po tebi? Pa ko je na političkoj sceni? Obavljao je 5 funkcija. 5 funkcija je obavljao. Nije vam to smetalo. Ali... Kupi toga 10 puta. Kako možeš da budeš ministar? Kako možeš da budeš ministar FUP-a i u kantonu i negdje? 4 godine smetam, uporno. Ali nije problem što smetam Beogradu, Banja Luci, Anđelini. Smetam vama. To mi smeta. Pa zato što nećeš biti gradonačelnik u Beogradu, ni u Banja Luci, nego ćeš biti nama gradonačelnik. I onda mora nama smeta. Nema smisla da smetaš Indijcima. Nema smisla. Smetaš mi zato što ne mogu da vjerujem kao novinar, ne mogu da vjerujem da izbacuješ ime države Bosne i Hercegovine iz Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine i da se slažeš. Ja to ne mogu da nazovem, nije tačno da sam ja rekao da je to izdaja, već to je glupost, to je politika i samo je dilema. To je toliko naivan, pa si se ufuro da si u politici, ili ti je to Bakir rekao, izbacuju to kao što on izbacio strance.
Ne znam jesam li naivan ili sam se ufurao da sam u policiji, ali evo, 5 godina me rušite. Decenijama je nekako, to je tako ličilo. Welcome to the club. Zbog njegovog Rahmeta Gološevog, da govorim da je Gološ u stvari dvorski arhitekta, Bakir je slon takvim ljudima koji su iz njegove struke, on koji ništa nije projektovao u životu, ni šup, ni garažu, kažu, nije projektovao. Dobar odgovor, evo glas! I on je zaista pravio Gološ, evo i ovo je Gološ napravio BBI centar, napravio je Mercator, napravio je, Ivan Turid je spisao sve što je napravio. Za razliku od tebe, ti si ovaj Vaza Toranj napravio. I sada je to priča koja je malo i morbidna. U toj Bakirovoj potrebi da imate arhitektu dvorskog, poljinskog, partijskog, Gološ umre u koroni. I samo 4 dana nakon toga se ti slikaš sa Bakirom i sa Sekom i to je tvoja inauguracija. Imaš ti tu osjećaja prema kolegi, ne znam koliko si ga poštovao. Kao Gološ je mrtav živio. To je poprilično morbidna priča, ali vrlo. U ovom studiju zadnjih par godina baš su morbidne priče. Jesu, šta ćeš, jebi ga? Moram da priznam, tako da se uklapa u čitavo ovo. Ne mere se kolo sa šeitanom voditi 30 godina i bretit se otkud nam onaj helačluk na dunjaluk. Ne mere? Vaša konstrukcija, u tome je problem. Moja priča ne može biti morbidna. Bakir te uvalio, koristite, a znam da nisi imalo dobra mišljenja o SDA-u, o Bakiru i o Seki. Što ti se desilo pa si to prelomio iz neke građanske, gradske opcije, raje, kafića, da si bogatija iz Sosa, da odjednom uđeš u nešto što je SDA, što je u stvari nacionalno. A koja su to mišljenja? A to je, da li ja vjerujem u Boga, to je Aldine moja stvar. Ja šta god kažem, to nije tako oko te teme. Samo ja znam šta ja o tom mislim. A ovo što ja vama pričam, to... Nisi dobro za Bakri se bio. Nisam imao mišljenja dobro o SDA, to je tačno. A to je ova SDA što ste naveli ovdje. To je Sarajevo Tower. Psovao si dok nisi ušao u SDA. Majte, pa i dok sam gubio na kocki u polupjanom stanju. Slušajte. Jesi li? A to zvuči kao alibi. To zvuči kao alibi, ne znam što... Znači, vaši iz SDA govore da si Sekin izvršilac, ali i Bakirov. Sekin se bio u zdravstvu, sada malo i intimnije s njom, u smislu da je braniš integritet, a i u napadu na opštu bolnicu i u odbrani kliničkog centra, što još radi, što sam danas vidio, ne čitam na Facebooku, ali u pripremi moram, daj mi to producenti, a da Bakira, da si njegov bot, to izvršilac u građevinskim lobijima. Pa da, vidim kako stao sam skupa s Bakirom protiv tih lobija građevinskih. Dakle, tu jesmo. Tu smo prava ekipa. A što on ne dođe to sve ispričat? Što ti moraš? Što on ne dođe to sve da ga možda krenemo poštovat? Što ne dođe on ko frajer, ko Dasa, udari tu od taj bijeli sto i kaj slušajte sad kako je i kako će biti? Što? Ja bi to volio vidjeti. Dužnik se bi jer to ne ubacila u vlast. Pa ne znam koliki je dug, recite mi da platim. Koji? Pa to što kažete dužnik. Pa vi očito bolje sve znate o meni. Hoće, evo, leti! Sve znate da je to neistina. Vi to dobro znate, ali treba odgovoriti. Semir Efendić ti kaže ovako, to je političko pitanje. Dija je reketaš i blokira i lobira za lobija. Pa ti kaže, Tibra, to je Ruglovog grada. Tebra. Brat od Zebre, Tebra. Kažu sada da su njih dvojice jedna do drugo i to. A ti govoriš protiv Tibre ovih dana i boriš se, recimo se slažem s tobom da to ne bude... Kako mislite ovih dana? Uvijek sam govorio. Tibrizacija. Jesi li svjestan, znaš li da je tu Tibru u grad doveo Bakir Izetbegović? Ne znam da je Bakir, ali znam da je SDA to... Naravno, sa SDP-om i Damirom Hadžićem i tako dalje. Nastavi. Načelnik. Ko je bio načelnik? Nastavite, ne pričamo samo o SDA. Reci kako to ide. Pa naravno, reću vam kako ide. Evo, SDP je trenutno, a vjerovatno i prije, zapravo najveći problem ove države i SDP je hobotnica. Sad im je sad kaos i SDP. Ja, majko me! Eto, sve si ti rekao šta si imao, sve. Unutarstranačkih bitki. Nastavi.
Šta da nastavim? Imaš još podataka o tome? Ili je to dovoljno? Pa imam, mogao bi ja pričati čitavo večer. Mogao bi on, ali eto, vjerujte vi da se puno ne maltretira, vjerujte ovako, a mogao bi on... O problemu države, o problemu medija, o problemu... Jest, to sve tako, kako se... Ma ne samo da je to tako, nego mi, evo sad od 12 krećemo i mislite da je to tako. Niko više ništa neće pitat, to je sve tako. Isporučuje bošnjački narod ovdje na... Jest. Nisu nas još Srbi poklali, ali ajde, onda možemo makar spustiti na ovo da neđe se isporučujemo. Malo će klanje pričekat, ali... Na pladnju. Ja. Kada te stavi na tapet i to ponekad čak i priznaješ načinom na koji to pišeš, danas sam ja to tek malo vidio, što su mi producenti donijeli, kada ti kažu da si bot i to, kako reaguješ na to? Da te to vrijeđa? Ili ti kažeš jesam? Da si bot bračnog para? Pa to ko mi kaže, meni je to pohvala. Blago tebi. Pa naravno da mi je pohvala. Čega se pametan stidi, budala se ponosi. Pa šta god vi ružno o meni kažete, to je pohvala. Ne mere biti pohvala to da si kockar. Moraš ti oprat od tog da nisi, pa onda more biti. I zadnju čašu, zbog njega razbije. Armagedon 10 eura, kakav si, ja ga malo zakasni večeras, big hug za tešanje, pozdrav za Raju sa Mejtaša i sve u čatu. Dobar beba, malo sam razočaran, nema mi dijasporca Jarana mog, malo sam tužan rad toga, ali dobro, posao ga Suštinski je pohvala, jer to, možda to prije 10 godina je bilo građanima neshvatljivo, sad oni znaju vrlo dobro, pa znaju i ova emisija, doveli ste ovdje da pročitate sve to. Pa nećemo mi nazor znat ono što ti želiš da mi znamo, nego ćemo znat ono kako jest. To je fora. Potrudili ste se da izvučete sve to. Da, priprema za emisiju. Pa priprema za emisiju. Toliko citata, podataka. I ja sam se tako potrudio od dijasporcu da izvučem i sad ne valja to što sam ja to našao da je on htio ubiti čovjeka. Nije problem što on htio ubiti, nego sam ne valjaš sam na to našao. Izvuko, đubre, odnekle, pita, evo odkle to kopile izvuklo, rovarlo izvuklo sebi. O poštenom čovjeku kaj hoće ubiti. On samo ubiti htio. I kaj je kasnije kaj hoće ubiti. Čuprad, jed. Ponavljam, moram to iz pravnih razloga da ako budeš tužio, da to kažemo. Ne tužim ja, to vi radite. Koji ti je komentar? Rovi, đubre, traži. Ja, to s advokati su te tužili. Dobili smo te na sudu. Prvostepenu, da. Da, pa eto, dobili smo. Pa ja, ali evo, na drugostepenoj možda otpadne jer se dokazalo istinito što sam... Pa dobro, čekamo. Ja se ne miješam u sudski proces, ne možeš ni ti miješati. Ali dobili smo te. Pa dobro, ja ću, to će mi biti najslađe nešto da platim. Treba da platiš. Vjerujte mi da platim. Te pare će otići djeci Srebrenica, da znaš. Ti mi je lakše još. Kaže bot, čudno, uglednog arhitekta i jeste, poštovani gospodin Ahmed, ima pedigre i porodični. Pristaje da bude izvršilac i to u kratkom vremenu. Ti si jednokratna upotreba kao što traješ par godina. Ali... Kako si pristao? Vidite, da sam jednokratna upotreba, ne bi se vi trudili oko mene toliko, sačekali bi da ta upotreba završi. Ja to upozoravam, čak sam baš namjeran. Ovo je super, ja ne znam što vi vidite problem u ovo. Ovo se dvojica kvalitetnih nadjevaju. Ti si za jednog. Ne vidiš, ti ne prepoznaješ taj politički svijet jer nisi iz njega. Ne prepoznaješ taj svijet medija, ali biti bot na Facebooku je također svijet medija. I onda se gubiš, kako bi ti rekao, trošiš nešto što je tvoj dignitet, autoritet. Vidiš, oni su se i tužili, znači ovo nije ni blizu običnog intervjua, ovo je razgovor personalni, ali eto na televiziji. Tako dalje. Više. Zašto si toliko zakrmio da sve okolo to nešto braniš, neke napadaš, šta će ti to? Je li prošlo 4 godine od mog gostovanja ovdje? Šta će ti to? Smiri se. Šta će ti to? Eto viš, ista rečenica se mora upućivat. Pa šta sam ja imao? Samo Facebook. Jel vi mislite da ja nisam i prošao kod naroda dobro zato što sam pisao? Dobronamjeren sam, zaista dobronamjeren. Šta će ti to? Zašto ste ti visina? Zašto padaš? Zašto se poturaš za druge? Pa ja ne vidim to tako. Nego kako? Svi vide tako. Svi vide. Pa naravno. Pa znate, pa vi ste onda gore visoko, siđite malo među narod. Pa šta ću da slušajte, pa ne mogu.
Siđi malo među narod, Senade uzdignuta glavo, budi kao ovi što su među narodom, za Bajram po 10 maraka podijeli i onda sa 15 pištolja pohljeb svaki dan. Malo među narod, siđi Senade. Bogom dam da budem gore. Živim ja u narodu, ne boj se. Ha, ja znam šta su rekli za ovaj odlazak vam. Pa rekli su da se tamo... Evo, našao sam to. Gološ je napravio komplekse BBI, Sarajevo City centar, prodajni centar Merkur, poslovno-stambeni kompleks, ovaj Bosmal, obnovljeni hotel Evropa. Jesu tebi Gološovi projekti imali kompleksi? Moji? Jesu li te kompleksi? Pa dobro... Da je uspješniji, da je... Čovjek je bio moj prijatelj, skupa smo išli, studirali i radili. Mogao je i njemu biti kompleks. Moji objekti, meni, njegovi, ali nismo. Napadao si ga, kada je umro, plakao si. Šta sam napadao i šta sam plakao? Napadao si Gološa. Zašto Gološ dobija? Na koji način? Tad nisi bio u SDA. Zašto Gološ dobija? Zašto Gološ napada? Zašto to? A onda odjednom umre Gološ. Umro mi prijatelj. To je Amir Vuk je napadao. Pa akademik Amir Vuk je napadao taj pristup. Vjeruj ti meni da je ovaj kvazi novinar gori od SDA 10 puta. Jest. Ja kad sam u socijalno otišao da mi dadnu da jedem, da ne umrem od gladi, viču ne meremo ovdje Senat krao 30 godina od države i nemamo ti šta dat. Viču Senat krao, nije to radi Bakira bilo SDA, nije, Bog, no mi da je Senat, ja ga i tražim da ga pitam što. Neki poslova i tako. Kad je napadao Amir Vuk? Pa vi znate, pa bili ste raja. Pa znam ja, ali recimo. Pa znam, pa što bi ja rekao, recite vi, pa kad govorite to za mene, pa recite i to. Pa što? Da si ga napadao? Pa nisam ja napadao samo, bila je stručna javnost koja je imala reakcije na BBI obzirom na veličinu i tako dalje, na Bosmal, to su bile reakcije stručne javnosti. I onda čovjek iznenada umre u koroni i onda kažeš, ja, moj prijatelj. Pa naravno da mi je bio prijatelj. Šta? Pa što napadaš prijatelja? Kako je to prijateljstvo da napadaš prijatelja? Ma nisam ja, nije napadano... To je tumačeno i tada je tumačeno borba za dvorsko mjesto ko će da bude glavni arhitekta. Ajde, pa pokušavate me izviti iz konteksta. Video. Što govori kolega, savjet. Ja sam član savjeta, Amir Vuk je član savjeta. Mi smo članovi od početka. Mi smo poslije prvog savjeta otišli na kafu, sjeli i Amir i ja smo pričali hoćemo li izaći od ovoga. Poslije prvog. Naravno da nismo izašli. Niti imam namjeru da izađem. A sad ću vam reći zašto. Zato što imate 300 arhitekata koji će da sjedne na to mjesto. Vi možda čitate zapisnik nekako tog savjeta, ali vi ne znate koja je tu borba protiv dotičnog. Joj, dijasporac što mu je zvuk kvalitetan. Čuj, daj tebi vaki mikrofon. Kolege Seje Gološa. Ja znam dobro kako to funkcioniše. Ja znam dobro da Seje Gološ kontroliše i fakultet. Ja sam pozvan preko noći iznenada od gospodina Seje. Došao sam, pokazao mi ovaj plan i rekao je, jel ti ovo valja? Ja sam rekao ne valja, naravno. Zato što u trenutku kada je trebalo zaustaviti taj famoznu izmjenu... Kaj što je kvaliteta nego što ne prekida? Ana. Ako mogu sad samo neko napisati kako se čujemo. Nije odgovarala nekome. I naravno da je gospodin Gološ nadigao peticiju. Naravno da ste svi potpisali tu peticiju. Zašto? Zato što ne shvatate koliko ste upotrebljeni u svrhu jednog sistema koji funkcioniše. Ovako je Faruk Kapidžić Dija govorio o svom navodnom prijatelju, renomiranom arhitekti Seadu Gološu. Uvrede, ponižavanja i omalovažavanja. Kada je Gološ preminuo, Dija je okrenuo ploču, pa čak i zaplakao za Gološom. Lažno. Od djetinjstva smo veliki prijatelji. Sead je do 50. godine napravio veoma dobrih stvari kao osoba, a posebno kao arhitekta. U historiji ovog grada će biti zapamćen kao velika ličnost. Bio je dobar drug i kazao bih lagan za saradnju. Kada sam ga znao upitati za neku situaciju, uvijek mi je znao kazati, Faruk, to ćemo lagano. Uvijek me to kod njega fasciniralo jer smo baš te neke zajedničke projekte i lagano završavali. Imao je način života da je sve krupne projekte završavao lagano. Privatno, ovo je veliki gubitak za mene, ali i za grad Sarajevo, kanton Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Uvijek kažem, dobri ljudi kad odu, uvijek odu prerano, a naš Sead je otišao zaista rano.
tužan sam. Pored ovakvih prijatelja, poput Dije, Gološu nisu trebali neprijatelji. Ja znam kako sam i gore izašao s onog fakulteta, kako sam na neki način izbačen, da bi došao Seo Gološ na moje mjesto. Samo 4 dana nakon smrti Gološa, Kapidžić je razvukao osmijeh od uha do uha. U najvećoj starogradskoj mjesnoj zajednici Dobro, nisi ti privatni bot. Ti si više onako lični, nisi privatni. Čanica u Sarajevu tokom pandemije korone održano je sjelo. Domaćin Abdullah Skaka, pozvani gosti Bakiri Seka, Dija i Jusuf Pušina. Lepo društvanice, lepo. Tog dana, uživajući na suncu, Dija je zvanično inaugurisan u arhitektu bračnog para. Nisi trebao Senade pokazivati ovu sliku zato što si ti sad govno što si ovo pokazao. Izetbegović. Eto. Pa fino. Fino ste pokazali koliko sam se borio, tad Jajnađić bio na vlasti, Korđo, koliko sam se borio protiv planova. Ja sam vam zahvalan što pokažete moju borbu i u savjetu. Tačno. Borac. Borba sa Sejom je bila na stručnom nivou. On je smatrao jedno, ja i Vuk drugo. I ne znam odakle vam ideja da se to može prebaciti na ovo personalno, da me nije zafalio poslije kad je otišao. A ko je kog izbacio sa fakulteta? Pa, izbacila me Rajka Mandić, nije Seo Gološ. Pa eto. Samo što je Seo Gološ gore bio. Eto ga. Pa ne, znači nije. lično, pa ima lično, pa daj. Pa ima lično, ali ja sam u neku ruku zahvalan zato što fakultet nije za mene. To mi je bilo psihičko opterećenje. Nisam imao tu ambiciju fakulteta, nego praksi. Ali ste rekli, izgovorio tamo rečenicu koju ti ja postavljam. Tad ti tamo kažeš Gološa koristi sistem. Ja tebi to sve vrijeme govorim. Iskoristit ćete i koristite. Pa evo, koriste me dobro i njima ide što koriste i mene. Dobro, ako ti voliš da budeš korišteni to. To su već što je onda išao na fakultet? Ovo su izvukli producenti, što ti pišu na društvenim mrežama. Da si politički slunto, politički papak, dužnik, sve zbog kocke, dugova opet. I ti si primjer zašto javna laička ličnost neko u svom poslu ne smije ući u politiku jer budeš samo nečiji izvršilac. Jedno ozbiljnije političko mišljenje o tebi je Semir Efendić. Sebija, Izetbegović i Faruk Kapidžić su najveće štetočine kantona Sarajevo. Efendić dodaje, Kapidžić i Izetbegović nisu za prostorno uređenje kantona, niti za oblast zdravstva. Ja sam rekao i stojim iza toga da su oni najveće štetočine. Sebija je na poziciji jer je supruga Bakira, a Kapidžić je tu zbog nekih privatnih poznanstava. Smatram da ništa nisu dobro donijeli i stojim iza toga. Nanijeli su veliku štetu, zaključio je Efendić i to u avazu. Da, odlično 22. pred izbore, a onda 24. nastupimo skupa. Na ovo mi pometemo. Kako se vi tako pošopate, popljujete i onda ste rajate? Objasni mi to. Mislim, to je politika, ali da li ti koji si tek ušao u to, kapiraš da je to papirna maramica, korištenje? Pa evo, očito da je to i meni upitnik. Toliko za ove 3 godine, 4 godine ste me popljuvali, a ti direktno, pa sam došao ovdje. Pa bi neko rekao da smo raja. Prema tome, to pljuvanje ostavite. Ko pljuje ima razloge svoje. Vi imate svoje. Možete li iznijeti ljudima zašto? Nisam sekunde ličan, ja sam tu. Čovjek iznosi 4-5 godina razloge zašto. Šta da možete kaj iznijeti vaše razloge? Toga, viš pa kojim smo visinama, to je... Da ti kažem nešto? Recite zašto ste aktivno angažovani po mom pitanju i slučaju. Šta ja to smetam? Znači, ja sam već raz prekršio pravilo. Naša kuća, moja kuća ima pravila koja su i moja, ali su prvenstveno profesionalna. Nema teorije da sebi dopustim da idem na taj nivo da razgovaram sa botom kojeg šalju bračni par, a zovemo bračni par. A ovo je problem što danas Senad je problem. Ali... Što ne merete podnijeti da ste botovi, po što ste bili botovi? Što ste bili botovi? Evo ja sam bio youtuber i mogu podnijeti kad mi neko kaže da sam youtuber. Zato što sam to bio. A ti bio bot i ne mereš podnijeti da si bot. Moraš naučiti podnijeti ono što jesi. Novinarstvo je i to ja sebi mogu da dozvolim ponekad da taj luksus vrlo se neprijatno osjećam što moram da razgovaram sa botom. Ili je situacija jako teška, pa se onda mora dovesti. Malo prije si rekao, teško nam je, teško. Da to nije ti bilo stalo da baš budeš na fakultetu. I razumijem ja to i kada sam ja bio na BHTV-u imaš osjećaj potrebu da pomogneš nečemu što si branio u ratu i tako dalje, gdje si rođen u stvari.
ali kada odeš, onda to osjetiš kao rasterećenje. I sad u tom kontekstu te pitam, imaš li neki osjećaj, potrebu da se oslobodiš, da opet budeš punker, ne znate, bio je nekad i punker. Nemoj to govor da je bio punker, nek je bio, nemoj to govor, đubre jedno, što govoriš to? Da te boli šta radiš, Nemoj da ganjaš to. cure ako ganjaš, da se drogiraš, pušiš. Nemoj mu to govoriti. Ali si sada samo sluga, izvršilac i bot. Ja, ali sad me interesuje da zaustavim takve kao što se ti, ima još koliko hoćete. Ko je pitanje? Ima nas, morat ćete nas pobiti sve, ne znam hoćete to moći. Ne da zaustaviš. Pa Šta? ja, Pitanje. Ne voliš pitanja? Pa nije pitanje, nego ja odgovaram zašto. Ja Slušaj, dečko, osjećam... ti si ušao u medijski prostor sa Facebook statusima i pišeš. I očekuješ da ti niko ne odgovori. Pa ne budi naivan. Pa ja sam možda kad kažu dobroveče najava, ljudi odgovaraju. Pa možda sam pisao da odgovorim, jer ja sam sam probijao medijski, blokadu medijsku sam ja probijao i evo probio sam šta. Je li problem sad odgovoriti na neko konkretno pitanje? Još nisam dobio konkretno pitanje. Sve su ti konkretno pitanje. Nije čovjek dobio konkretno pitanje, nego Senad nešto bulazni, halucinira ovdje sat vremena. Nijedno pitanje nije bilo ljudi. To za malu djecu, jer više niko ne vjeruje tome, jer... Niko ne vjeruje. Niko, evo, okreneš se narodu, niko ne vjeruje, svi misle da ste dobri. Ali eto, hajde ispred. Ali eto, ovo naše neko ludilo što traje, šta ćeš, eto, mi ludi, a vama, svi vas vole. 2 puta Aljoša Čampara te je već nazvao to. Pa eto, Aljoša. Politički korektno da si kurban bračnog para. Pa eto, Aljoša čitav svoj politički put, radi tako, tipka i smutnje pravi. Dakle, to konkretno pitanje ti je, poštovani gledalci, ovo je moje mišljenje. Sva su do sada bila pitanja, ne znam kako ti nije doživljavaš ovo pitanje, moje mišljenje u stvari. Dakle, ono staro pravo Sarajevo je zaista je, nažalost, propalo, što je to malo razumljivo, rat poslije rata, privatizacija, tajkunizacija, pljačka i tako. Ono staro pravo Sarajevo je zaista propalo, ali nije baš toliko propalo da ti budeš gradonačelnik. Evo, to je moje mišljenje. Pa, očito da je neki problem da bude gradonačelnik. Ne znam zašto ne bio. Zato ako si kockar ne mereš biti. Rodio sam se tu, živio tu, čitav život bio u ratu. Zašto? To je sve super, ali ne mere kockar biti gradonačelnik. Nema veze, tamam da je 16 puta poginuo u ratu, problem će biti ako bude kocko budžetske pare. To je problem. Ti možeš poginut 15 puta, ali ne mereš biti gradonačelnik kao kockar. Znači to dvoje nema veze gdje si ti bio, s ovim sad moraš šta biti ovdje. Pa malo nemaš ti energije, malo si ljud, malo si ličan. Ja, malo selektivno voliš ljude, malo ne voliš sve ljude kojima ćeš biti gradonačelnik, nego malo ekipu svoju samo voliš, malo mi to, jesam ja đubre što to vidim, ali malo mi to smeta. Protiv miješanih brakova, gradonačelnik ne smije da govori o tome, čak i ako misli to. Ja generalno da vam kažem... Malo ti artikulacije nedostaje, moraš da budeš malo čist u artikulaciji, imamo prilog gdje praviš gramatičke greške, katastrofalne, to je elementarna nepismenost. Jesi ti i Senade loš što to tako je kod njega sve. Dija, to moraš malo da poradiš na tome. Energetski, ne možeš da budeš samo takav, nije gradonačelnik ovo, nije to komunizam. Znači, pazi, ne govorim ti sve kakvi su gradonačelnici glavnih gradova. Da, zavisi kako se gleda. Možda ću ja baš biti onako kako treba. Koja je matematika da budeš? Da će biti gradonačelnik, postoji li? Matematika je sad 14 i mislim da postoji. Ili sigurno? Zato što smo i to istraživali kao iz trojke informacija da je 15-12 za trojku. Ali objasni mi. Pa šta će drugo trojka reći? Neće reći 15-12 za nas. Mislim, budemo realni, vi uvijek istražujete... Produžetke treba. Pa pitam dvije strane, zato ti pitam. Ja ti kažem, oni kažu 15-12, ti 14-14, šta se buniš? Šta je tu? Gledajte, puno smo mi ozbiljnija ekipa i Stranka za BiH i DF i SDA i konkretniji. Ja mislim da jeste u matematici, u tim šemama. Zato mi kažemo 14-14, ne kažem ja 15-12, da mi imamo 15, ne znam, 12. Ne kažemo mi to. Mi imamo put, pravac i ako mognemo, imat ćemo gradonačelnika. Ako ne mognemo ništa, ide izbori 26. A trojici se očito radi o životu i smrti. A izgleda i vama i još neki mediji. Jest. Mi svi o koncu visimo, nestabilno nam stanje i pozicija, a vi toliko učvrsnuti, stabilni, problema nemate. Tačno je tako. Ama 1% drugačije nije.
Ne znam, zašto Meni je rad bio život. A zašto ste toliko angažovali da mene sad, da proizvodete u izdajnika Bosne, u pijanicu i tako dalje, odjednom se to... Samo pitao jeste li to. Samo te čovjek pitao jesi li to. Očito da je problem tog gradonačelničkog mjesta. Briga me jesi li, šta si, kockaj se, šta je sad? Mene jako briga, zato što regulacioni planovi na nivou grada su krucijalni planovi za ovaj grad. A svi vi jako dobro znate da ako budem gradonačelnik da neću dozvoliti to. A svi imate tu interesa materijalno. Zaustavi to sve. Pa naravno, pa već sam zaustavio, ali evo su probili. 4 godine je stajalo, pa evo sad su probili s ovim regulacijnim planovima. Dakle, ono što je bilo zaustavljeno, evo probija, građani se nadaju da ću ja izdržati. I da će uopšte SDA-DF i stranka za BIJ uspjeti da to zaustavi. Zato što vi nemate uopšte namjeru. Imaš plan kad budeš gradonačelnik da ćeš sa gradskim vijećem, jer ako budeš gradonačelnik, pretpostavka da ćeš imati i većinu gradskog vijeću i imat ćeš tu koordinaciju. I to je taj plan koji... Znači imaš plan. Odlično. Sad, je li to razlog... To ti je dobar ulaz u priču. Ali je li to razlog da sad kaže da eto ja nešto ne znam priča, da ja izgledam ovako, onako, a eto, na primjer, Benjamina, sve super. Hajte vi sad meni objasniti. Pa aj ti nama objasni, što je ona super, a oko tebe ova pitanja? To ti nama objasni, ne moramo mi tebi objasniti. To je duhovito. Pa naravno da je duhovito. Ali ja naravno neću ćevape dijeliti sa Šmitom. I možda zato i neću biti gradonačelnik. Jest, ona loša što je ćevape neđe nekakve dijelila. Jest, a vi ste super, vi super, sam krate. Ali, pa ni baklave neću, zato što nemamo oraha da ih napravim. A očito da gradonačelnica imala oraha. Imala, ona je imala, nije oraha, imala je probleme i lopovluke što krije, a vi to naglašavali, nego mi budale nismo vam htjeli povjerovati. Ona lopovluka ima i sve ovo... Nevjerovatno je ludilo u kojem bi mi trebali početi živjeti. Nevjerovatno je to ludilo. Baklave. Prema tome... Ko je tu za orahe za baklave? To ne znam, to malo istražite malo ozbiljno, ne ovo. Jer vi, vidite nešto, kad bi ovako istražili bilo koga iz trojke, pa vi bi to... Istraživao sam ja to. Ali nećete da iznesete, znate sve. Pa sve ih imate, a nećete da iznesete. Zato što oni trebaju da vam odgovore s nečim. Zašto se potpisuješ stalno sa Dija? Pa ja sam... To ti je postalo sastavni Faruk Kapidić Dija. Pa ako ste diplomirali sa 27-8 godina ili 5-6, ne znam koliko je bilo, i otac se potpisivali sa Dija, zašto bi ja to u ovoj situaciji? A to si ti diplomirao tada, o tvojoj diplomi govoriš, Dija. Pa ja, diplomiran inženjer arhitekture, a ljudi su me prozvali Dija. Zato što te prozivaju, zovu te zbog toga što to Dija, zovu te dijareja, to je proljev, puno se criva pa to, i zovu te dijagnoza. To ti zoveš. Zovu te dijagnoza. Imam ja jednog dijagnozca ovdje. Ti zoveš. Dijamant me zovu. Pa dobro je to. A eto. Možeš da ti trojka te zove Dijamant. Jel se čovjek odbranio? Dijamant me zovu, a ne dijareja. Jel se odbranio čovjek? Šta vi se nervirate više? Pa odbranio je se. Dijareja je dijagnoza. Pa eto zovu, pa šta ću nek zovu, oni koji me smetam zovu, a mislim ja znam šta radim. I naravno, evo vidite grad, pa vi ste svjesni toga, pa vi ste upropastili. A isto ste svjesni, da se borim da se ne upropaštava više. To razumijem. To je. Hvala, Dija. Pa, ne znam da li mogu reći hvala za ovo, ali eto. Doviđenja. Možeš. Vidimo sutra, pošto ga doći. Eto. Završili smo mi, poštovani gledalci. Eto, to je to. Jel upalio ovaj gospodin cijenjeni dijasporac? Boga mi nije, obrisao ga je. Ništa, brate moj, sutra se mi vidimo, poselami ove što me trebaju pobit, reci im da im to nije pametno, da razmisli ti još jednom o odgovoru, jer bol mog kurca je mnogo bliže nego što ti možeš zamisliti. I onda bolje da razgovaramo, brate moj, vjerujem. Laku noć, hvala na gledanju.
Ajmo! Pojdi